pia pia ise kama malona aina atoa ele o supero na mapuanga o ole tele o ole olanga ole talia ina ole pepe ole pa ole tanga pese pese pia pia pese pese la you see my sile we are pia mai oh I'm out your side loto tu walon mama le langi lunga pale o manulo na amatanga pa I don't mind all of that to tell my way manuia so we are tao we are Yesu ole manu malo wapi mai oh ai mau ya saoloto tu walon mama de langi lunga pale o manu lona amatanga pa ai lo mai ola tato tema we manu ya au te whatal whatu i le tunu ure nei tai au fau, ma ma lor whanau manuia, nei ua tātu tau nuu mai le tai au nei o le stofi, le so lusi fulu tolu o le masina, o te sema le tausanga lua afe, lua sifulu tasi, wha ma lor whanau manuia, ma le si whonga le nei o le lau mua la amtali la na tau tua. Ia, au si mai al wha whonga o tātou sauninga lotu o le tai au nei, o le hataita ia lea, le sunga al wha whingeinga, Reverend Yoapo Fonomaitu Asiata, mai le kālesia o le Theophilus Church of Christ, East Oaks Valley. Ia, usi mai al whaafonga. Mapo mai ai fe au mga luenga o tiuche mawhaiva o le nei vai aso. Ai li suafa manu ma lolo tato wali o Yesu ke riso. O te whata alofa atu ai le paia o si o tato watunuu. Ma lole langi matafi. Ma lole langi soifua. Whaftai o tato waulia le nei tai au fou. Ai o maia si o tato tapua i le atua. O maia tatou alalanga fia i le alii. Tatou alalanga ia te ia i le pese.
Tātou alalanga ia te ia i le vi inga. Tātou alalanga ia te ia i le papa o lo tātou o le tanga. Si o tātou te tālo. Fio maia o ia nganga pa ia. Fio maia se ia e fiso soani ulo mātou vai whare nganga. Fio maia se ia e papatisoina i mātou o mātou anga i atu. Lo mātou whamoe moe pa ia. Le tāpua inga o le nei tae ao. Ina i o mātou whaia i le nganga atoa ma le whamau ni lava. Ona o Yesu whaola o mātou o le matataro o tuai nei. Ameni. Ole, whaitawina o le awhionga pa ia le atua. Ole a maua le, tātou tusi whaitau ni nei tae ao. Mai le whianga inga fou. Tusi le evangelia mātaio. Mātaio o lona mata upu e lua. O te whaitawina mai le whai upu mua mua. Whaangata i le whai upu e se fulu ma le lua. Tusi a mātaio. O lona mata upu e lua, o te whaitawina mai le whai upu mua mua, whaangata i le whai upu e se furu ma le lua. Whafunga maia i le whaitawina o a whionga pa ia le atua. O whanau Yesu i petele ema i utaia i o na pō herota le tupu, whaauta, o mai ai ma koi mai sae i Jerusalema. O whapea mai, po fea o iai le ua whanau mai o le tupu o tangata i utaia. A wau a mātou wa ai alona fitu i se sae, wa mātou o mai ai e i foatu ia te ia. Wa whaalongo iai herota le tupu, o na atu vale ai lea o ia ato foi mai Jerusalema uma. Na ia whaapotopoto ina ai lea o le au osi taulanga sili uma, ma le au tusi upu, o le nuu, o fisiri atu ia te ila tou po fea o whana waile ke riso. Na lato whai mai ai lea ia te ia o petele ema i utaia a wau a whapea o na tusia i le perfecta. O e foi petele ema i le nu o iuta te leto pito o na whatau waa i a li o iuta a wā o tupu mai ia te oe le whai pule o lena te pule i lo nuu o Israelu. Wa amile muane herota o makoi o na matua su ai lea ia ia te ila tō i o na pō na iloa ai le fitu. O na ia awina atu ai lea o ila tō i petele ema o whape atu. O atu ia o tō i nā matua sa ili i le tamai titi pe au tō iloa i au tō whailoa mai ia te au. O au fo i au te alu atu e ifo atu ia te ia. Wa lātou whaalongo atu i le tupu, o na lātou woa i lea whaauta foi, o le whetū na i loa i lātou i sasae, o mua atu i ate i lātou. Wa o ina tū mai lunga o le mea ua iai le tamai titi. Wa lātou i loa le whetū, o na matua tele ai lea o lātou fia. Wa lātou urfale atu, i le fale ua lātou i loa ai le tamai titi, ma Maria lona tina. O na lātou whapa ua i lea, mai fo atu ia te ia. O talai foi o lātou o loa, o na lātou a vatu ai lea ia te ia o mea alofa, o le aulo, ma le puru lipano, ma le puru mulo. O wha i loa ia te i lātou le miti, aua foi atu ia herota, o na lātou o atu ai lea, i o lātou nuu taitasi. Talo lava i lea nganga o lea tua, me whamanino, ma whaapula le winga moni o ana whionga pa ia, ma ia tū mau ia te ia lona lava vi inga, ne i o i le whaavavau. O le tātou whaamalosi le nei tae ao, o le a maua mai lava lea i le tusi sa whaitawina le nei tae ao, o le mātaio, lua, mua e whaangata i le sifuru ma le lua. O le au manatu le nei tae au e whaapea o le mea lofa sili. O le mea lofa sili. E le tau whaafuluina le pāo Sofia.
e tusa o le aunga ma le wha moe moe o le nei tala. O le ala fo i lea o lo pepese aile au angelu, ma lato vivii ma ala langa, ina uali liu le atua e avea matangata. E ala ilona ui mai le lalolangi i se ala maualalo. O le upumoni, ele i alo fia ele ali i lona ui mai le lalolangi, i le avea i lea o ia o se pepe fou. E pei o le amatanga o le o langa o so se tangata soifua. O le moli maua le au fai evangelia. Na ui mai lava le atua i ala o le tangata soifua. O le ala fo i lea o le matuafa inga tai tangata o na lato utalia ina le o mai o le keriso i le lalolangi. O lo manino le tala sa faitawina i le whanau mai o le keriso i le whale o manu. O lo manino malongolongo a foi le ta uai o mea lofa sa fua ina i le au makoi. O lo wha amatala ina ai foi e le au faito whao le tuspa ia. O nei mea lofa sa fua ina o lo wha ai lo ai le atoanga o mea sirisiri o na ta ua i tutonu o maa lo nei au makoi. E pei o na ta ua i le tala. Pei tai. O lo ta oto ai se mea lofa sa sirisiri o na ta ua i le whanau mai o le pepe o le kerisimasi. O le alea mea lofa. Ioe. Vai mai sa ta ui wha mea sina le pepe o le kerisimasi i le alofa vale noa o le atua. O le upumoni na tau mo fai maa losi le tupo he rota i lona maa losi atotoa e wha o le oti i le keriso. Peitai, o au wala o le tangata e le tutusa ma le wha moe moe pa ia o le atua. Na maa fua ai o na wha sao ina le pepe o le kerisimasi. Ne ai ase mea alofa e sili lo na taua na ilo le alofa a pelea o le atua na mafua ai o na soifua mai le tala le lei. O le ase mea alofa e fasili ai le kerisimasi le nei tausanga. Upumoni ua malosi le anga i mai o wha mai o tau au ina tau mia ai le tala le lei. Tele soifua ua mau o na o le wha mai. Wha ai tia tangata tā pua. Wha pefea na tatou wha ola le tala le lei. Wha pefea o na tatou la vea i le keriso. Ioe, o loo ia te oe le tala. A le whea au le tala le lei le nei tai ao. A ea lofa i lo uso tangata. A ea lofa i le tala le lei. Ia tātou ngā rurue whaatasi. Ia tātou la vea i le isi o tātou uso tangata. E ala i lo tātou ngā rurue whaatasi e pui le pepesi ai o whaamai. Ia manuia le kerisimasi. Ma se tausanga fau fia. Amene. O le vi inga o le atua.
tātou te tālu. Le atua mamanai, o le atua siri ese lava oe. O e lava o le atua mai le vavau e o lava i le whaavavau. O le atua na e sa ili mai i le tangata. E ala i lo liu tino tangata. Na avea ai oe ma pepe o le kerisi masi. Na e uia ai le ala mawalalo. Na tātou militino whātasi ai le nei lano langi. Ona o lo sa ili malo i le tangata le li ie. Mātou whāwhitai le nei tai au fōu. Ina ua e taitaina mai le soifua o lo watunu u. Mātou au lia i le nei tai au i lo walofa maluanga ni lei. Mātou whāwhitai, mātou vi ia lo suafa. Wawa e whai alava mea siri lo mātou wola. E ui lava i le whale tonu o le tangata. E ui lava i lo mātou pi o pā i o luma leali i e. Awa e le tu la fua ina i mātou o lau whanau. Mātou whaftai ona o lau fua i so se tū i le tino i le mawhau ma le anganga. A mātou tū mato e tepa i la mātou malanga li nei tausanga. E ui lava ina a whatia la mātou fōlaunga. E ui lava ina ua matangi tonga ina la mātou fōlaunga. Ona o le tele o whaafita uli ma whaafatia tā mai o pōpua ngā ma whainga tāo le nei o langa. Mātou te tali tōnu le atua sa e whaalao lao lo mātou wola. Mātou whaalongolongo atu le anga i mai o le wha mai, ma ea ese le li ie. Te le soifua ua mau le li ie. Le toto malingi ma le toto masaa le li ie. Le loi mata malingi le li ie o le wha noa i totonu o a inga. Mātou tali tonu ai le atua. E te le tu la fo ina si o mātou watu nuu. Mātou whaftai ai le li ie. Ona alo alofa malo wanga ni lei. Walang le ngata i lea. A o whala me lave whale natura. Wa a fiai na yu mato uso ata ngata. I lea i tū ma lea i tū o le lalolangi. Pei tai. O si o mato watu nu nei lea li ie. Ua toa file mu lo mato wola lo mato tama. Ele o so mato poto po so mato watamai. Ele o sa mato wa mio wa tonu. Po sa mātou ngā luenga o le lei o na whai o luma le li ie. Pei tai o lo walofa ma lo wanga ni lei. Ua tele na wā lo mātou o tua. Mātou whaftai le li ie. O na o le nei atunu o mātou wola. Wa mātou au mau. Ma mātou whaonga ina. Lona sosia ma lona tamau a inga. Lona tofi le li ie. Mātou talo whaftai tele le li ie. Wa maua foi tala o manuia si o mātou watu nu o Samoa le li ie. Whaftai tele lo mātou tamā. Mātou tali tonu o mea uma ma whamoe moenga ua whaia. Ae malo mātou whaiva i le aso ma le aso. Ona o loa lofa ma lo wanga ni lei. Whaftai tele le atua. I le nei ala leo. Ua whaima mori mau o lau tala le lei le aso ma le aso. Ua whaima fesoso ani o lo atu nuu. Mātou te iloa ai. Mea e ao o na mātou whaia ma mātou sava vali ai. O mātou iai le nei o langa le tu mau. Whawhetai te le ali ie. Ona o le soifua au na. Mo lo atu nuu lo mātou tamā. Mātou whawhetai au a fionga pa ia. O le tala e whailoa. O le tala ea o ai ma whatonu ai i mātou. Mātou whaftai lo wanganga pa ia fisoso ani mo i mātou. Na i o mātou sava vali o wala e tusa o lo fina ngalo. Siri a Yesu ke riso le pepe o le ke risi masi. Wa ea fio ai mai le neila lo langi. Ia wale whaola ina o mātou tangata angasala. Tamao i mātou o se whanau angasala i o luma. O i mātou o se whanau e si pele tai o luma. I le aso ma le aso.
Ua atangia lo finangalo e ala ia mātou wa mionga ma whātinonga. Whātumutunu lima o na whātino o mātou tiute ma o mātou whaiva. Mātou ta tālo whamole mole whamangalo lau whanau. Mātou ta tālo sina mataua o lo totu pa ia Yesu Keriso. He whama mai nai o mātou whale tonu. Sila alofa maia. Le atua lo mātou ta mai le ifonga lo atunu ure nei tae ao. Au o mātou sauni atu e amatalia fe au mga luenga o le nei aso. Ia mātou ta talo ia ilo wanga le lei fe ngasoloa ia i o lo atunu i fe au mga luenga o le nei vai aso. Au mātou wanga i atu le whaai ui unga o ngā luenga o le nei tausanga. Mātou ta talo ia ilo wanga le lei mo i mātou. Whamanuia lo atunu e a fua mai maunga te tele se ia o i maunga iti. Whamanuia na yo mātou matua tausi mata mā mātutua, tina mātutua o e ua iai le tau wafiafi o le lato wola whale o langa nei. Mātou te talo iai lo wanga le lei. O atu la mātou ase singa i whale mai ma maota ngase, whamone mole le atua ia o atu iai le mana la mātou te talo. A ai o whale pui, whamole mole ia o atu lo wanga le lei mo i latou. O ai lava o fia maua lau fe so soani le ali ie, whamole mole ia iai lo wanga le lei lo mātou o tua. Anga le lei le anga i atu o lo watunu o Samoa, le whatino ina ma le whamanatu ina o le kerisi masi. Whamole mole le atua mo mole atu iai le soifua ma lo mātou wola. Mātou tatalo le ali ie, le mawhai o na ngalo no mātou tama, ia le au nanga ma le tautua le nei ala leo. Mātou tatalo iai lo wanga le lei le alipule, ma le ofisa ma malu no mātou tama. Mātou tatalo se ia e whamanuia ia te i lātou. Whātupu pēlo lātou wola fia au na matautua i lo watunu a wale a ngai luma ma le manuia o mātou tangata. Mātou tatalo fo i le ali ie, whamanuia i fe au mga luenga o le nei aso, ina ia i umea umai lovi inga, o le mātou tatalo le maleo lenga whamole mole ia e alofa matalia mai, o na loula wasuafa Yesu whaola o mātou wola matatalo atu ai nei, tu mau mai o mātou runga lo alofa tūnua le tuola tamale alo male anganga pa ia, nei o le whavavau lava. Amene, amene. Ua whaafonga le tino o te tātou saunga lotu o le taio nei na taita ia le sunga le whaawhingainga Reverend Ioapo whana mai tu a siata mai le kalesia o le Theophilus Church of Christ e Stokes Valley. Ia, o le ngā whiwhia mo le atu mo le whaaftai le sunga le whaawhingainga ma lo ta pena ni tai au. Ma tu talo fo i whaamanuia le tua le yaso mon fuafuanga le iai. Whaaftai fo le tapo inga le kalesia mis fo le whatua man no fuhalo i manuia tele ni tai au whaaftai. O le taimi lea ua 25 minute ua te ai nei le fitu ia le minute o le whaafonga lore le tātou porokalame le atau le tae au ia alvi ingo le tua ma lor soifua manu ia tālofa. Oh
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tatu por kalama le atal tai au le fu am tali le taimi malo so fu mri malo fulau so tu ati fongo le mo ma se lo le wa ngalo to lo foi mle so si le lai malo ni fa malo se ni tafu ya tau foi fa malo la le tai au ma tango fi le lo fa mole ga le le tu le fo wa tatu tu mo lo na tapo inga mo lo vi inga le tai au ya malo le tau tai malo fo fa toto ya ma via o ma ta tau mana ia mana o sa wali mai fo ni tau mo va ai mai fenga solo el tatu no o nisi fo te lo le a matantau fai fo la lo le il fio il ta vale tau no te lo mai ani si ngaru ya ai mana ia fo ale le malu el tau le malu le vel te fo ya pe o sa vini fo le tatu Wellington le mana ia le malu el tau ya mana tu sa le fo se malu longa na sunga na po ya fe au mga ruanga mai naf moli sa tu mana sa yai palo te tu sa fa pena volta tu tu ya pe o sa val mai ne o fa longo mai le tai na tu pes Christmas ya o te le fia sa o tonu i o te fia no fo mai fa foi o mo fa longo mai il mana io la to musical Christmas ya ya pa i lo ma fa la o etasel tangata no tele tangata ya tangata o tasino to ba fa za fo no foi fa foi e le fia sa to na lo matua e tutto ina sa to no sa no uso de sa le no me ele so uso da trio ya yo na o le watu o pese nga o le fe tawile mana o ai so manga ila au o manulele ai mai sai tai au fa pene moli pe esele foi le to file mu ele tio foi tato fa longo e tato matua ya soi le va vea foi le o masela to lo to fa longo to ini me gitara ala te mo e te fa longo to ese ale o pe to fa fanga ile malo so la mo te minda ya za moli ya ela ta fatalo foi le tru la tapo inga le fa mai tai au matango fi ya e fatalo fatoi si fongo le lomoa ya i Wellington e pa ia le o fa ngalunga tofi le tua feo yo tala lei ya ro fa maota le malu so se fata fai taulanga ya ro fa yo no mo mai tato fa sa longo ni ta ma lo so i fu manuia ya ma lo fo il tawa ta i malangi ma fa ta lo fa fo i tato matua i ta mam tina matua to sili angal tato wotuno wala fa i mai nei ta ma tango fi ya ma lo lava le fa to ma lo malanga ya talo fa fo ile lolo tato tunu fe fo i ole wa fue fa ya tu fe au manga luenga masani ni si fo ile wa mapu mai malolonga i nga luenga ya ni si fo i olo nafa matiute ma fai vai tonu ainga tapene no matua ya me si fo ile va ingo fa nau ya fa talo fa tu si fo la mo ma lo fo lau ma lo fo ile tawata i ma lo fa totoa ya si fo ne la mo tasi on tas fa mo ina na li jo ya fa pe fo i lungo le Facebook live lungo tato YouTube ya me se fo tato app lu so fai tu la
e tau tua tua i si fonga le lomo ia na musika ia mai se foi ana fasa launga le tai au matango fie talofa lava alo lava ya te aso ho nei matai au yo dai fa taunga vo ia na ia ia ya le ma le ia va ia tu le mai tau tu langa no i ta tu New Zealand yo ma lo le ia fa le to te ya e ono to tele foi le au fe malanga i ni vai tau ma lo malanga manuia ia pe ole na wai o leva na fia matala mai ia nei o tatu ainga mai tatu pitonu tele le o kilani ia ni se foi o le o fai mai la nei Wellington ia o fai atu la lo motu saute ia o le lava o tatu fia i lava ma tatu ia inga ma tatu malama ia ele tu ainga soifuanga ma le olanga le tatu ia le nei vai tau a le fa fitai lava ile atua e ala il palimia ma la vaenga ia le o fai on tatu fai Christmas ia ile feo fofta imale ia mai le fa mai o tatu ia le vai tau ia tau fai fa malo nei tau ia to malanga mai ia manuia le fai ngamala manuia fai ngal wengo le yaso to tonu pe nei to yaso ngal wenga nisi o tau ia na malo lo ile mo na ia yaso lua pe tolu pe fa ia malo la mo al fie na tanga mai tala noa to ali se wali ina na file fia fio lo ai ia o to tele la wali na wo fo ima nai pa anga ma sanyo tala noa ia fa so ma ia o so bulbuli nei ia fa papakiu ia onisi fa ngalunga fa mai sa fa parti vai a so tu la au nei fa il papakiu ia o no bini tau fa ma vai tu ai foi i fa manga eu fa tu ia e papakiu tu am tangata la e fia le mana yo so longa le leo ngalunga mai le am tanga tau sanga se tau fa yo moni ya e foi tangata la e fia le papakiu ya pina le papakiu fia fia isi bernago ya ma lo ngalu nui ma lo tau tu ainga ya wa pi ngalunga ya ole tu ye tato fa tu pe no a ongal fa nau ya mes fo tau singo tato ma tu tau au tatu fatu ainga le fa isamo ele misi wa te loa ele isi samo ele manofo i mai ya januari ya te se se la fo se tu pe samo fa la lo po va pe ma se sile e se li talana le vuila matou e fio tau ana ele ya ai la via tu pe tato li sile la va pe ya lo tua eu falo kula tala tile lai o ele sile o yek tono lisi le ale la fa yai pe lisi ya ma lo le lo fa alo lo fa ma la fo to me alo fa fo ina le Christmas ma to sa fo ma tu o to tu pe ya la fo ya pe tata no to fo lisi masina tasil masina o le or full miliona limas full miliona tu pe le la fo tato masina tasil sa ma eu le alofa ma le tato tu ma lo to dos full torno minuto de tale al valu dai fa fifiang le tai al Christmas ma na pe le hallelujah singers ya talo fa lava Mai
tasi le kam se tasi pa tu tu ya te wa al pa o ia le wa ia pa ya le tu su su no mai le ala al pa ai lo na le a feel mai al pa na tangata pa ya angelu pepe se mai le langi mo fana mai le pepe fou le alo eto atasi Ia, usi mai whawhonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pen whani alo fisio le vai tau. Fa meno fisio le vai tau le soe langi le lei le tau, fa pe fui tai au, a sto nai, a sama le song fua, lona winga. Ia, o le a matua langi le lei a le tau le nei taimi o tātou wanga ia tu Christmasi. O kapiti le soe langi le lei le tau le aso le nei, fa pe fui manu atu, fa nui mutau naki e langi le lei le tau. Wai rapa Hawke's Bay taupo, ma mauprai matua langi le lei lava le tau. O le maulano le fuole malulu fa mawina o iai i le se fulu ma le wha taupo da befo i a whanganui o le ea mawhanwhana o te nele maualunga i le tolu se fulu i Marlborough luas fulu walu ai rapa luas fulu walu fo i Hawke's Bay lufuru fitu i a taupo lufuru ono i ai whanganui au kilani ma Hamilton i le soe matua langi le lei le tau le nei aso ma mai atu fo le motu i saute le isi hao e whaale velave nei aso ni tua langi le lei le tau. Maulalo le fuole maluru e fitu whamawina i Queenstown. O le ea mawhanwhana, ia uotu nei le maulunga le tolu se fulu na nuu leo plenem. O leo te lenga le tunu nei aso le amatua langi le lei le tau le tunu atoa le isi hao e whaale velave. Manuia ta penanga le Christmasi. Ia pia, ma tele na langi le lei le tau le so lufulu valu le fuole vela, lufulu ono le mawhanwhana. O le angoto i fole lai le so Wellington e toi 2 minute i le toi 3 minute i le iwa i le fiafiana nei e ngoto i fo i le la e o soa i le la tai au i le toi 7 minute i le ono i le tai au a tai au o le fua le malulu Wellington e manutua o iolo i ai le 7 e a mawhanwhana lo i ai luas furu anga i lunga lufu lima mo lau whangota ni yaso manu i e whainga whaiva o le a whianga i ai Wellington e sua le tai, to e se furu tasi minute i le iwa i le tai au nei, pe le tai te au le toru le afiafi, to e sua le tai le te au le iwa le pōna nei. Whasono mai ai pori rua i le so, fa meno fisio le vai tau, ia o le tala o le tai mo utou, pe le tai i le to e sifuru 5 minute le fitu i le tai au nei, la ua pe le tai, sua le tai i le tasi i le au auli, o na to e pe le o le tai, i le te o le fitu i le afiafi ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai ia mo to e la tupe ia manuia ia la fa tupe le ia ma lo le ama fola o le swinga le nei o le tato tupe a wa foi lo fo watu tato fo tupe mo lo fo mo lo ngale le nei tato ainga Samoa tasi tala New Zealand mau le tupe Australia e ivas forma le lua sene tasi tala New Zealand mau tupe fiti tala fast full sene tasi tala New Zealand mo tupe Amerika e ono sfuma le ono sene, ma le tasi tala New Zealand mo tupe Samoa, ta la fitus full sene, ta la fitus full sene. Ia manuia la foino seleni ne aso. O le whamanuia neo tātou waso whanau ia po i lātou foi o whamanatuina o tau waso soifua ia awa ne ingalo ia manuia o tau waso soifua al tātou imeli masani o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia pe awhai e eisau whamanianga ia ona lafo mai le tātou imeli na ia ona matou lawina atu lea ia manuia tele o tau waso soifua ia a o le tusi whaitau le nei ia e tō matawina i fo imwhala i awina i lātou ua whamanatuina o tō waso i fuara nei aso. Maura mai lea i le tusi i saia o lono mtau pueiva a o lono whai upe ono. A wā ua whanau mai mo i tātou le tama, ua fō ina mai mo i tātou le atali, e lona ua le malo,
e ingoa fo'i o ia o le silisili ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tamā, o le whaavavau, o le alii o le filemu. Ia, manuia o tou, ma nei al tō mataunga o tou le nei aso, ia a wale whanau mai o le pepe le Christmas. Ia, al pese le nei, e tai nātu mo o tou le nei tai au. Ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia lea tua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Ia tala falava usmel fafonga o tala mena tupu na langi ne yaso tato dia le aso lua sifunu mele tolu o le masina o te sema. O le aso nei te usanga e tasi iwa te sifa e le teimi o le taua mua o le langi o le aso tonu lava le nei tasi iwa te sifa na tau nuu ai i to tonu o Cairo e Kupito ia o fita ia New Zealand ma Australia na ngā lulue ai lewa aenga o le langi. O le so te usanga tasi iwa lima valu na whapa ai ia le tawa ia po le fale pitusili lena maualunga i te tonu o Japani ia po le Tokyo Tower. O le aso nei te usanga tasi iwa fitu sifulu ia o le fale umi fo ile i tonu New York ia lena fale ngaina i valele lau fatu fale lave luafu malatasi o le World Trade Center ia na toe fa umi le aso nei ia mavea i lo le fale pitusili na maualunga le langi afe tolu se lau ono valu futu i le nafo le taimi te usanga te siva fitu sifulu ai le o le fale maualunga leo lo i le taimi nei i le langi. O le sol te usanga te siva fitu lua ia na lulu ai se mafue ono te simale lima le malosi o le fua mafue ia na lulu ina i le nuu lea o Nicaragua. O le nuu lea i le va ia o Amerika, le kontinenta o Amerika i saute ia ma Amerika United States of America ia e tua o i tonu whael nuu lea ia ma Honduras ia ma Costa Rica na lulu al mafu e le so ia le mena tupu ova ma se fulu afe so i fua na afia i le aso nei tu titi ata Krismasi na tausanga te siva fitulua ia fa ina loso i fua na i nei tangata le mafu e o le aso nei te usanga e te siva i vasfulu na fai ai se fai ngā pālota po se referendum ala tunu ulea o Slovenia. Ia e valu 5% na lato langloina le whaafisili pe te tauan tuto tasi mai pulenga e Yugoslavia. Le sol te usanga te siiva i valua na likia i tua le launga whaamanuia le tupta mai tai o Peritania Queen Elisabeta. Ia mwhaasana lau e sinu spepa
ai le yo ile so tau no fai tau ile na launga ia u fai tau e tanga te newspaper na liki le so te usanga te siva iva lua o le so te usanga e lua fe malfitu na sainia isa marianga ile malo o Nepal ia po le Kingdom of Nepal ia masainia ile whenga o le avea tupu o le malo fai mapale mia momua o le avea ai o ia o le sa avea ma pale mia e fai maao le malo Nepal ia e taua le atunu o le Federal Republic ia o le ave sea ia tu fatupu po le Kingdom tupu i le so tu sanga lua fe malfitu o le aso nei tu sanga umalava lufu tolu te sema e whamanatu e le tunu ia pani le aso whanau le lato emperoa o lo ia nei ia mai malo lo i le tunu i le aso nei lufu tolu o te sema ia o tatu tala natu e maua le whapoponga le te masani haftai lava Malo whaftai tatu tala nao mena tupu na langi nei aso taimi le o iai le ua to e sifuru minute o na tā lea ia o le valu tā lo le valu whafoma i tatu tala fau le neifu tae au malo le folau ia o long foi le tene no pefa fena liki me o whamtalanga mai le isi lisi e fua la unga lea le kuini Elisabeta le na liki tu le sofa sa la unus pepale o le taimi me feitau wai o fo le mele tupu e walo fa longa tu nei lau tala len fai mai o le o te me fai tau e la unga tanga te ona la unga la mo walu newspaper o le mato me tau tia o le su no e foringa mai o lai e tau masalo mia lo por tanga tale o tata tu siela o ia na wai o matu o tanga mo lu lunga fa pe e ia la to fai lau tu se fa o pua le fai ngora to la unga na va tu foi da fai tau no winga na e foringa mai o mo alu le tangata le ave launga i onus ia ele i ia o te le no la polar men tu pule so pena la launga mai tai a tu to tai pele ia wow o le i te lo i tangata i o tai o malo mo tangata mo e ia tangata tu sia la to la io ia va tai nga afa pe wa u le tu sia la launga na lo so pe o vai nga ta u e tu tono launga ina lau mai no le pe lima pe onu ni vai nga tango tu si lau lau e mena na ole o tangata mta utia e lau wa ai e se hase atu si e sa lau ngota ilo ia ia hata leo Barack Obama mai nea Barack Obama la atu ai lunga tala noa mai loa e whaapea e lunga i le te taipu nou la loni pepa ai sau fo le lau nga ole o ai o nga ngana i whangata maa loa so ia ona e se tangata ma la tau tali ia mon ia po le vai nga foi o manta vai la unga fai tau ai ia o loa la mana malama ili foi ile a wivio la na lau ia saurola ia lef ma weo na manatu fa weo na manatu ile a wivio lau na sai ia e moni lo tatal no vai nga le ia o le vai tau foi le vai tau lau esa tau lau o le o matua i Saudi uni fo ia isi fai la unga ai mi sai I look da sa te no po e manatua ni la unga wa sa o vai te mo la ni la unga e manatua le tele o tau sanga ma vai wa kirisi masi ma tau sanga fo ma lotu a mata o tau sanga e le te mile tu ela va no la o matu e fai la tau la unga e wa tele la unga tate wa o tanga la unga fo e to ina ia e se tava ai tu inga la iti le ita to e o la unga I sa mole ia ai pe te vai o aso nei fa te tele le fai me mali o to ina malo matua e fo le a uma alu le la unga ia fai se me mali e toi ia ai fai o se pese ia fa pena o si fo la unga e te vai e alu tala mai tala mai me le ainga le fai nga I to mani te to ina ia pe o pe le winga na talo fa o aso ne o aso la unga ma tu fa tino fo le la unga le fai la sa le o ma tu o le isi wa o fo I o na la unga le pole o Christmas ele o se so ta le o ta ia o la unga la tama lo tala le o makoi ia o watu le o watu nei makoi pe fena la unga ile sunga le fe o del ta
Ya, le utato mamlama o maletala. O le whamtalanga la le whelau. Se o matua susua upo o le whelau. E o itanga tele na i matua o tia o mole pulu. Le auro, pulu muro, pulu lipan. Whamatala o mole winga o pulu. Ia e whai ulo le tala ia yo se whamalto ulo put whara. Yo se whamalto ulo put whara. Tolo put whara. Me utato wa aila tato iai. O pulu ia ma le auro lea na o ma le o makoi. Tala fia nta to mau. E fa pe na foi la ngona sa ya Josefa. To ale ya se to ingo Josefa mala ma. Ai fai ule tu sa pe tasi vai tolo la ngola ma ko. Ale si lua vai tolo la. Fa ta tau al tolo Potifara ma Josefa. La so ta ingo tala ya Josefa ma tolo Potifara ma Christmas. La so fa so onga tala yelo. O te le loa ia il mafau ia a tonu ole sa ilinga minga ole po feme wa lo litala ia e o mana tua le to ina ia ile ia fo io se foi ol motor tu ia le o po me ese sanda la una fo fa ia ale o mama ia Jula la au tu man malo ia pa pe yo man malo tama le fa na uma pa pe na vol man malo Josefa mai le tau ma to lu Potifara so le atu la wa Christmas ya ya Josefa e va le ya fa fi fianga ta ya to pe mai ta tu telefon e to fa minute ya o na ta le o le valu la res ei ma la to fa fi fianga pe pese alleluia le mesia smel va fora Ainunga ina ele lalo langi Usulungi ya ele malama Ile tama ole faa ole tanga ewi Ina faa tapaa Ole fale na fana uai A olona nganga ye pea lupani Mafia ona tanga taawa Ole ne yaso E faa amanatu wai Le fana umai o yesu le mesia Ile aso fia le lalo langi uma Atasi mai Ye tato fia ya Ma bebe se alleluia Na awina mai ole angelu Le faaringa e tina Ole ai e fana wina le tama Ole alo ole atua Sale i pa apiti ai Na tula i e peo na kai Ole fina ngalo male polo inga Aleli ilona matai awa ole ne yaso Efa amanatu ai Le fana umai o yesu le mesia Ile aso fia le lalo langi uma Fa atasi mai Ye tato fia ya Ma bebe se alleluia Samo ia tula ia O sana ma fia Se me alofa e te ofo atu E fai pea ma fa amanatu O le petu pupula E tai ala ia o e maita Awane e fa a ngaloina O se aso pa atabuai Awa o le ne aso E fa amanatu ai Le fana umai o yesu le mesia Ile aso fia le lalo langi uma Fa atasi mai Ye tato fia ya Ma bebe se alleluia E fa amanatu ai Le fana umai o yesu le mesia Ile aso fia le lalo langi uma Fa atasi mai Ye tato fia ya Ma bebe se alleluia Awa o le ne aso E fa amanatu ai Le fana umai o yesu le mesia Ile aso fia le lalo langi uma Atasi mai Ye tato fia ya Ma bebe se alleluia
aso e whaamanatu ai le whanau mai o Iesu le Mesia i le aso pia le lalo langi uma whaatasi mai ke tātou pia ia ma pepe se aleluia ke tātou pia ia ma pepe se aleluia le whanau mai o Iesu le Mesia i le aso pia Tala flava o tala fau mai le si ufonga le lau momo le nei tai au, o le asolua sfultolo te se malua a whelua tasi. E lima nino whanga le Hutt Valley sa whaeloi nei le lisi le aso ananafi. Sa yeise tangata po o nisi fo ina lata ye wa fie le vairusi, mai le ipino na whaeloi le lisi. E whaamaoni a loa le matanga luenga o soifua maloloina, se tangata e to tasi o whaamaoni a le COVID-19 fuluiva, e le Hutt Valley. I whaamaunga le asona na whina ta ua i lima sfuluono i la tau fau o whaamaoni le vairusi te tono le atunu. Pe o na ta ua le matanga alwenga o le tangata le wa afia le vairusi i le Hutt Valley e yelo na piitanga po o le fisota inga matangata ina afia le vairusi le pūlenga whaafale mai Lakes. O lo o whaanofo e sea le taimi nei mai to ai titi fo ile numero tangata i le ainga sai ai le fisota inga. Ono whanga i wata ue au whiele Pack and Save i Lower Hutt, Warehouse Stationery Lower Hutt, Nai 4 Square, Mase Whale Whaiwhalau ai Waifatu, Male Trentham Minimart, na ta ua le Fuda Bakery, na whailo ato e sui le soifua malolo ina le tai au na nafi, e maua lalo laval tulanga fio i lato mai le vairusi mai mwhaiona whaatino la lato pisinesi, o le whaamanato na tanga luenga i so sitasi le Hutt Valley, a whai wa fia ni aunga tu salava pe malosi pe le malosi foi. Ia nga i whai le suenga tu sa foi pe ua mai a umatu i pui pui. Ma ia wha fo e sea se ia mawatu le ungar suenga le vairusi a o wha mauni ai foi ele oa a fia le COVID se fuluiva. Sa whailoa na nawhisi au ili ilingal mtanga lwengar soifua maloloina e wha atatau le taimi e anga wa ai tangata e whaiola tautu i pui pui lo na tolu ina uto e wha ititi e le whama sina le umi o le taimi e wha atali ai pe amai a le tui lo na lua sa isa tūlanga wha nenefo i tangata po o a whiema whaiona anga wa ai whaiola tautu i lo na tolu i se pepa o wha amatalanga i le asoa na nawhi. Na whaalia i le matanga luenga o soifua maloloina, le whaatinongo le tuilo na tolu pe a oina whaapa ui le whama sina. E amataina le laso 5 Januari, o lo mawhaila vai tangata ia wa ato le ono maa sina, talo na mai a tuilo na lua, o nanga i whaiola ato tuilo na tolu po le booster ili taimi nei. O le amawhaiona whaongaina le upenga ta whailangi o le book my vaccine, e whaatonua ia vanua mo le tuipui puilo na tolu. E isa tamaititi na umalo na ola i se vaita ele i kala i stete na ta weso upa leo. Beto salto e kuata ili tolu i lea waulia na nafi na longo ina i la toi whaapea na mawal tamaititi ile vaita ele o le Weltham na whaia i elef sosoani mua peitai sale i mawhai lava na toi whaasau i na lona ola na ta ual whaululungo ia au nanga. Nigel Cox i le pule nganu a kala i stete o le atapunia i lea so mataya o le vaita ele. A o whaanga solo i suenga, sa lolo fiatu tangata i kala i stete i vaita ele mamalai ta alo, a o iei le fuol vevela i le lua se fulu valu tikeri. Watu ua ina i le ufisola mpasa saina, atunu o e 5 lo i tutono le whaalapo tapotonga o mata e 5.5 ice, le au whaimani usila, ono le ai a fua i mata upui Hong Kong masaina. O le asoluana a wai whaataseni usila maisi atunu o e whaa, i sa lātou folfolanga tō whaatasi, e whailo ai o lātou wātunga lunga te tele, e whaatatau i whainga pālota o le whono whaito la whono i Hong Kong. Sa whaamawina le matoa pa uma wa lalo le whainumero tangata pālota, mai to i titi lava ono fo uma le whono whaito la whono, sa maana malo i sui tau wāwaenga i langolango i na Beijing. I se pepa whaamatalanga i le asoluana whaalia i le ofiso la mpasa saina i New Zealand, o lo o au fia umatanga tali whainga pālota o pufai, Maulo ufa amautino foi, e pale ni leile a wai o tangata matala whianga i foi le tauwanga, wa una ina i foi le 5 ice ina ia wha alo,
i le pule ngā saina, muli ta i tu la funu whaavao malo, ma whaavai ma sani mo tanga i le vao malo o Hong Kong o se vaenga o saina, ma o whainga ma au wale a tina e whainga whaatia mo kalasi Hong Kong, o le matawhai o ila wale a saina pe ona whaalia, i lea pepa o whaamatalanga, ma o tau ma whainga umai ai nai mata upolelo toi whale o saina ma whaavevesi Hong Kong, o nā ngā yoinga uma e le manuia. Ua whaailoele whaala potopotonga o tau se soifua le anganga fie na ua sainia le asoana nafi. Se malilienga i se whai unga o la tau whina unga le mata upol whaatito sanga o tutongi o tau se soifua. Ale whaala potopotonga masui o le pisa ai o lo o ngā lulu e pulenga whaafale mai. Na ta ue Glenda Alexander. O le whaala potopotonga tau se soifua New Zealand. O se tala whaasolpitu le nei malilienga. O na ua whaasa oile le vatele o na tu umao laloina. O na ufa asa o aile leva tele o na tu umawa laloina o au nanga tau soifua ala. Ile le tutosa o tutongi, ma o le asui aile tele o soifuanga. Watali eina fo imale fia le tau walunganga o lea mata upo. Salu i tau ina i la tau moni tau sanga i le ngata o tau si soifua. O i la tau sosoni le tau singa o soifua maloloina o fa atau sanga maisi. Pea ma le fase fulu afele au fa inga o tau si soifua o lo o au fia i lea mata upo. E silia ma le tasi le miliona o lo sa ili ele komisi mo mta uptau pisi nisi o tupe toi tutongi ato. Mo tangata e whaongaina le au nanga le okon ma le slingshot. Ina uatu o ina ia kampani le whailoina o tau e tutongi e tangata. Pe a whai e vave whaamuta la tau kone karate. Na tu ina ato le komisi le whaamsinonga. Se tangi whaasanga ini la se tolo ia kampani Australia le Vocus Group o lo itutono New Zealand. Le whaasoa ina ato le elitise ma au nanga vsota inga televavave le slingshot ma le okan o ta ue whaapia na solia e kampani nei le to la fono whaatawa inga tala whia ngai. E ala ili le whailo ina i tangata lau tele le vao le lua fisfulfa ma le lua filua sifulu. Lo la tau ono tutongi ina ni tau i le vao le se lau tolu sifulu ma le lua se lau lima sifulta la. Pe ava vi whaamuta la tau kone karate. E tu samalili maafe lua se lau lua sifululua leo wha inga o tangata i olo tula iai. Le komisi mo mta uptau i pisi nisi mo la tau mta upo e silia maletasi le miliona ta la. I ta alonga, e ono a whaina le ta milisango le lakapiso pa le Pasifika i le whai unga le ua whai ale malo. E toi toloa i tua le titalanga o wheo inga ona o le vave o le pipisi o le Omicron o ia wheo inga i le whaanunofo esea. Le sa fuafuaina e titala mo tangatani usila i Australia i le asusfulfito Januari. Ma le ato i tua se i aulia le whai unga o Februari. Pe ona sauno le minista mo le tali atu COVID-19 fuluiva Chris Hipkins i le asoana nafi. Ai toi si iti ele se fulu aso le umi e whaanonofo e sea i tutono ia whale whaapitoa. E 5 au mai New Zealand whaapea ma au e 5 mai Australia. Ma le moana Pasifika whaapea i le Fijian Drua. Na ta ua le iuni lakapia New Zealand. O le a whaawau pia le ta milusanga le ufuafua a mata le asos fulma le valo Februari. E ono a whaina i fo ile au soka Wellington le Phoenix ile ta milusanga o le A-League. O na safa moe whaiana ta alonga iwa i tutono New Zealand a matamai le asoluas flu iwa Januari. Wa whaamaonia o New Zealand le atali malo le ta milusango le netipolo le ta o le Fast 5 Netball World Series po auta i to lima i le lalangi. Boto ina ato le whaala potopotonga netipolo New Zealand le pule tali malo ai ta alonga le lua felua lua ma le lua felua tolu. I kalai estete o awe ono pita lungo le avala ulia ina e tau wala ta milusanga ya Novemba o le awa ni usila le Fast 5 Friends. Sa tele ina siampini ya ta milusanga talo mai le tau sanga i luaf maleiva i le au inga e fito ana siampini. Na ta ua fo i le pole silo le netipolo ni usila Jenny Wiley le taulanga whaafia ina i la tau e tali malo i le ta amilosanga. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le ne vaenga o le tae au. Toi whātala whātulu tātua tunu nei fwoi aso fau, o se mai al whaafonga se whaupoponga o tala I mea lo te tupolo tātua tunu, molo se le fia.
O tau au ina nei e le fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata afa, whatasei ma le ofisa sili le company Valele Samoa, le tō whasa Yuli Alvin Tuala. Se tusi ma le whaatonu le company Valele le Fly Aircraft Holding 18 Limited, le na lisi ma yele Valele Samoa le Airways, wa whaadia i o nātunga lunga, e le whautuanga o lo whautua i nai de malo e whaatatau le toi whaafoi nātua le Valele, o le fitu toro fitu valu se lau lea na lisi mai mo le atunu. O lea tu se le whaatono le company Valele, wa tui nātu le tamaitai loia sili a sua Helena Warwick, e te e nai le whautuanga le ofisa le loia la tu lawyers, lena avele malo e whaapea, e iai se malo si anga le Samoa Airways, e whaamutai le lisi ma toi whaafo i le Valele le company na lisi mai iai. O se tasi fo e whautuanga na tuina le ofisa le loia, e mawhaia le malo ma le Samoa Airways o na whaia na vitu na inga tāla whengai, e mawhaia o na whaamuta le alisi, o tau au ina au telefou le kopia le tusi, o lo whaali ai le te ena le company Valele, e ana le Valele, le whautuanga le ofisa le loia le lātu na ave le malo. O lo tu sia o le whautuanga whaal tu la fono e se se, i ona vaenga tau tu la fono o mai le o mawhai. O na whaai loa vaenga o lo aia i lano le lisi na sainia. Ma o nisi o tu unga e ao fiai, le leto i aio sa ia le Samoa Airways ma le malo e whaamutai le lisi. Pe a whai ua uma o na whaama tu mai le Valele. Le na mawhai o na lele mai mpolokal malai Valele i Brisbane, Australia. E le foi se vaenga e whaatanga i le company na lisi mai e le Valele. O na awai i ni whaatanoanga e whaamutai le lisi. A toai ma le whaapea mai o le company lalo le tuutuunga, e le a vea le sui o le whainga malo e whaamutai le lisi. O lo au mai a foi le tusi ma le company le leanga waa o le official loia lātu. E tu i nā tuaine whautuanga tautupe, e tu langa tautupe ai maise, o tau e whaamutai le lisi. E lea tusi o lo whaamanino mai ai, o mai a fausia ma whaamautuina le whengai ngā whaapisi nisi le Samoa Airways ma le malo, mai ua te tau na whaatino loa e tusa mai a inga. Wa a whia company Valele, taluai wale tau si sio tupe tutongi e tusai mai a ingai lano lea konferate. Ai maise wa antangia le te ena le malo le lisi, e whaamauni ai le lisi no le Valele. O lo whaali o foi, o le a tini whaatupula i ele ngau le company Valele, mai o le whai o se whailoa inga i se teimi vave, le watu ina mai ai le fitu aso e te tau o na tali e tuai le malo Samoa, ma le tamaita i lo i o lo tu inatu i ai le tusi, pe a whai e le ai, o le a la sia lo seisi la sanga e a ngai i ai, e sa ili lo e tu la fono ma pui pui ngā ale company Valele. O lo au mai ai le fina ngalo le whaatonu, a ngai le lo i a sili e te tau na sila sila i stangata fau tua i tu la fono, e mai se fau tuanga tau tupe, e tu langa e wha ono o iai, le soli o le lisi, ma le lisi wha mao ni o le Valele. Mai i le lo i a Peritania e iai ni o nanga wha apitoa tau Valele ma tupe. O fau tua ina fo el wha tono le company Valele, le tamaita i lo i a sili a sua. E te tau o na iai se fau tua wha le tu la fono, ma se fau tua tau tupe whia se wha ai unga. Au li o atu i se tu langa ua wha atino nei. E au fia ai le fautuanga le vaai o se loia sinia bo le QC mo le amata upo. E fitu aso o lo tali ai se tali mai le loia sili e le whaatonu o le company Valele na lisi mai le Valele a Samoa. E ui o lo tapuni a lava tua o ia Samoa ona o pui ngal wha mai o le COVID-19 fuluiva. Ai wa wha manino mai le ofisa sili o le pulenga wafu mataulanga le whionga soalo kuresa soalo, wa whato ai mai nisi o talo sanga nisi o waala o pasese te tele, po o meri e fia a whea Samoa a mata tu lava le tausanga fau, se ia o lia le tausanga lua a whelua se fulmal wha. Wa lua tausanga talua na tau fia lua fale mai o meli la o pasese le antunu, o na o aia inga ma polo inga o le wha mai. E le tau whaamtalei na whaamanuianga e sa saa mai i ia waala o pasese, i taimi uma e a whiai le atunu. Peitai a ve lavel wha mua sa mua i le ola malolo ina o na tangata.
Ma o le te tala fo i tua o i Samoa o se la sanga o lo ma mao lava i aile wa aia lea te nuu, whapea fo i le whainga ma lo. Whalia fo i so alo, o lo matua wha atuai lava fo i le ngā solo mai o wala o loa. O le mafua anga leo lo i ai fo i le sioki o loa le teimi nei lea te nuu, lea ua lua aiva yaso, e leo toi maua se pusa moa. Ai o le whanga solongo tui pui pui le teimi le nei, wa watu le ivas fulpasene wa iai le tui mua tusa lea, ma le se lau se fulfitu wafe lua se fultangata wa mae au na tui ai. Ai valu se fulmaleone pasene, wa iai nei lato wa mae a uma na whaio lato tui lo na lua, mai o lea wa watu ile se lau ma le wha afe valu se lau lua se fulmalefitu. Ai mo whanau mai le se fulmale lua tausanga le se fulfitu tausanga le mātutua, leo lo whaonga aina le tui o le Pfizer. E toa lua se fulmale wha afe fitu se lau ma le wha, wa mai a tui mua. Ai se fulfitu wafe valu se lau valu se fulmale fitu. E lantou wa mai a uma o lato tui tai lua. O whamaunia mai ele sui komisina o leo i papali i Mona Lisa ti ai keti, o whamaunia ele whamasinonga whalo tui whale le matanga luenga o leo. Molianga o le whaatamala le whaafuina o tiu te whaawe waa. Le ua molia ai le ali taitai leo sinia i a taito Sefi Hunt. Le na ia whaafuina le waa o le nā whanua lua. I le aso na paulia ai lunga o le au isal lulonga i le masino au kuso. Tawel te mai tai sui komisina e 5 molianga sa molia ai taito. E lua ua whaau i tu el whaamisinonga whaalo tui whale. Matatoi mai ei molianga e tolu le ua wha maonia nei. Mo le silafia molianga o lo ua wha maonia nei e afua mai. E le mai ai o sue suenga na matanga ruenga i le mafu anga na paulia ai le vao le na whanua. Ma wha malolo le tu mau mai lava le li taitai leo sinia. E le masina leo au kusol tausanga nei lava. Whailo mai e papalii, wa ia tauli mai na nei le whaai unga le whaamisinonga whaalo tui whale, mai ole ai e tangta ngai fo ia i se whaasalanga tala whengai molea lii. Mo le sila fia le vaa le na whanua lua, e 12 miliona lo na whaatupenga ma ole mea lofa le malo Australia, mo le malo Samoa e maisi le matanga luenga leo, a o lea ui Australia nei mo na tong fitinga. O le nā whanua lua o se tasi leo a se te tāua tele le matanga luenga leo, e whaatino aia na ngā luenga e peo le pui o ngā Sami o Samoa, ma fisoa soa ni atoi foi o ngā Sami le Pasifika pe a mo o mia, e me se eo na ngā luenga la vea ai, a to ai masu e suenga ane matanga luenga leo. O tātou talafobia mai Samoa, manuia la visinga tute fe au mga luenga le a whenga ilu tātou tinu, mai e taite iatu i le tuoru toi so i fua maso tātou wola, ia maua se kirisi masi fia mana manuia, faso i foia. Malo whaftai si ufonga la mua, le nei malana tautua, leo mai a tātou talafou, matala mai Samoa, o le teimi le o sifuru minute o te ai nei le valu, toi mauna vano e tala no e tātou, ia pe whanau i talafou, i le tai au nei pe a tā le iwa. O il fa mo o le afa le iwa i le tai nei o le maula vano e tala no ia i male tano le fiole le pule a famsanga te alu moresi ia male fa tonu leo ngā luenga Pasifika i nei whaitūlangi nei tau soi fua mana noina le sunga ia tangaloa Dr. Junior Ulu afa le iwa ia o le tau sfutasi ia o le porkalamele o le vahenga leo le la o mai le sunga ia sua po le whetilainga wha maulalo ia tala noa tu fua i le tūlanga o la ia o le tātou tunu awa nga ia so fia maso malolo ia nei sala seisi pe a fia seisi le tele o fianga ma fio inga le la tatou iai le la tatou iai le vai tau as fia ia ngalo fo ia tatou pe over fia tu la fono ia ma nei po kala melea ia fo ile fa fonga mai ai tu la fono le la limite nei tatou ni fo ia so malolo se ia o la vai ia noa ia ai ma nei fo fa longo tu telefone ni taio o la tonu le tūlanga peo na iei le fte na ile o iei le e tu la fono ia o le mori ia tatu i peo lan mori le tatu iei ma le ma teftu na inga le malu ai bese la tau i fe malanga o le o whanonongo nei o nafile na mawele kei se tātou tasiri tangatele o mawele COVID i Hart Valley i lo Hart ia po le Hart Valley ia lo minga le ua monopolo ina i la tau i tātou tua ui Hart Valley
Wa ino fuanga yu fa ilo mai tauna o siaki la tau pe a faisa ia i. Ia. La o man fa ilo atu ia. Ai ole Omicron o ne ua o ia ile a fa ina o le tato malanga le fua mo Australia. Talu e swing on fa mai. O na fino vai to le news lea le sa fua le so fito e no wari a mata ina malanga mai tato tangata le Australia mai. E o mai la ele to e o i quarantine fo i isolate pe no fo. Ia. O mai ano fo i fali. A lea la usui el malo, o toi tu i tua le wha ingo Februari. E mana tua. O lewa no tonu ane le whaonga e ula kapi o le Super Rugby le a tātou ma Australia. Whiwa ie. Ia, o le tala le New Zealand pia ma le luas fufitu wafe la tangata malanga le wafa ina i. Ia no winga la wha whaonga me Australia. Toi si yaki le ofisa malanga nae na tongi lau pasese e po le ale awala. Ia le wedi swinga o le vaenga le atalua i o no le Omicron. Ia le ua... Ia. Pui al malo New Zealand, desi me to tupu mai. E wapi fōringa mai la o lea te tilo ua le o whetau i le leile ua whaina i al tato tū la whono o le mori le tato whea traffic light i le toi sau o le whamai le o le Omicron newa i ia ua i o newa toi pe ua fōringa mai ua ese ia sa peina fua i le la soulua peina fua lava traffic light i lungo le delta ma le ele ia ina le Omicron le foma o le suinga le ia e tu sai i la tava ai ele o i se suinga le mumu malanu sama malanu moli ai o te loa e fa umine le malo na tu ai e au no me ila me mata ta ua au kilani mai sino uia la mumu ia te le lopo le umila to no fo la mumu e pe sa o yo o mata to ta fio filma no sa o Omicron ale tu langa lava ia o le tatia mai alfa penga ale delta e no winga e lo pe o tu masina fo so yo kilani la orange me ita to la me mata ia ole nei foi lava i tau pe o fa atu ia e mana ia tato fia mata to mata tu ina tu langa pe nei telefon ia ile longo pui ali o tato pe o lungo li tio po fe ofisi fa sala launga po fe lava ina ia tato maua pe ia fam talanga i le aso mone aso il fisu inga minga le malo tu langa pe nei le fo fa longo atu le o maua tato ia lo ha no mo ia e tau on fa tete tato ia ono nawa ia le COVID-19 case na ia tatou ia te tonu ia nawa utangia uma ia location sia mo no fuanga ia fai mai sa e tau na pava ai po e na lo le fai lo test maria lo ale fai test ole si vai nga fa manatu fo tatou tunu afa peo le ua longo sa ia fo ile ma fai lo tatou tunu te tau na fa lo ma fa ia ila pas ia po le vaccination pass e tau ana e fa lo ma we o tau fo no fa lo ma langa atu le fale ia e le talia o e fale ainga po wa fela vete alu e le talia e te fiwa e te fai atu le talia o le foi vai nga tonu si le fia afa pele no wanu ne fale ainga ne taia fisili mai la pasi fali ai pe scan la tu au to e watu le wa uri fale ainga le e to e fali foi to scan foi la tu pe afa tu langa dai au to e watu foi le fia fit fale ainga le tas e to e fali foi tu sa pole no la tu taia fa pena foi tato fata singa ma mei e fai la la tala le tala stasi wali i malanga mai au kilan e le mali usa fai lunga te ia le tutu fa fo se ia le si singa leo ma wa el tanga te to tasi na ele i fai tui pe i wa tua foi le na pasi se furu to wa fe sala tanga tana ole a inga le fai mali se furu to wa fe fo su to wa fe tala le ngo luas fulu no afe tala sala a inga le wala le ta u le sta i tu la fo no mano e te ia le tu watu a mesia lava pe fa pe le ma u te le ni ta vale lu mo se fale po fa ta inga per tatu a inga le fa tatu fia nei te ia le afe per ta vale le sia ta po se fale inga fa fa mo po se fa ponga i tai Wellington po kilani po fela ele o fa ina ia o fale ainga ma tūlanga i peo nei ei pāpia vai ane whafonga tu. O te iloa ele o mata i tuina i tūla whona wala to iloa lai ei tangata whainga luanga ma e fwile le whainga o ai peo le winga o tala le whapeo a o tato whalapo putonga lai tua. Peo e kalesia o nuu o la tō whono
Ia matua fo ila le tatou atu nu o le iei fo i stangata e au tawhaita no fuanga le fai. Awai, o te wa ava ai atu tangata la o tumu mai le hola li lotu o tatou. Po Pacific, po Samoa, Tonga po. Vili rola ia lea, fai mai, ia o lea e tu mua tangata i. O i nana le pe o mele te sau noi, lena e whamatala nei. Lona winga. O i nā lava e fautua i nai leo ma nā taupo o fomai nisi o ma securities ina ia o atu. E leo le atu whapeta puni, man tua leo e tu la fono i tātou i nei le lanu moti. Le aua siri atu nunga se lau, tangata e o al tol se lau, a le meta ua i a tā pā i al vaccine pass. Ia aua ne i yalu tonu tangata i le ese vaccine pass, ia mal tangata i le first tweet. O le tu la fono lana a solia loa. Ia, nala le whanau mai e, fulu tonu a whele. Salai le whanau tonga to e salai ma tangata e tōtas. I le, ia pero tūlanga le a. Lua sifuru ono whawhi salai mariule. E se Sifuru whauta. tonu whawhi tangata, sifuru tonu whawhi lai. Ia nā whamanatu o tai au. A le whawhiwhianga nei marisunga ialo ese, ia o le pesele nei, o le tele i o tau mawhale i do tonu o le Christmas. Ai, Ia le momonga la le whatu pese, ia whai umai tātou. Ia whawhonga mai le whawhiwhianga. Taibi, le ulu sifuru ono meiru te utea le walu. Oh my, Epipese. Jesus, it's your birthday. Yeah, everybody, it's Christmas time. If I start o herota na longo ai le tala, o na lau whanua o le asoi fua ai le tama. E o mai uma o tupu e i fo mamata mata. E mole mawina le tama ua ta ua i valo anga. O mai e o, longo mai o te fia i loa se tala. Ua peise moa e tongi ai u maulona a wha. Ua toe sululana foe, le ai sa si mea o totoe. Ua le tau laulo na wha moe moe Yesu ua soifua oe. Se oli olia, oli olia, i lota manuia. Ho ho, oli olia, tato fia fia. Ho ho, oli olia, i lota mesia. Ua soifua mai oia, ia pepe se alleluia. Oh, yeah, it's your birthday. Yeah, Jesus, it's your birthday. Oh, yeah. Yo. Reporta a lingoa, le fetuna whaailoa. Na whanau ai oia i le whale ua wanoa. Leo malu, pese ai o le au angelu. O sana whamanu, mai fo i le tupu. Le lalo langi ua whaamana tuina. Whealo whani ai uo, whealo whani ai ainga. Le aso o le fia fia, le asa whanau o le mesia. Ua tau o le wha moe moe, le wha o la tanga lea oa uma oe. Se oli olia, i lota manuia. Ho ho, oli olia, tato fia fia. Ho ho, oli olia, i lota mesia. Ua soifua mai oia, ia pepe se alleluia. Le sona ina whana wa Yesu le whaaola. Tato te pese alleluia ma osana. Awa o le tola vale o le tina tangata. Ia sa o loto tato uma o le anga sala. Whaelunga na e tuma o le alofa. Whaelunga na e tuma pe a leola. Sala mo ma alo e se ma i le leanga. A e tali Yesu o ia le malama. Tufa ane me alofa. O se tau mawhatanga sunu ma se oka. Se o mutalo ma se saistu o ia wala. Dr. Rom, salala. Ulele musika. E wha fia i ma wha manuia. O lo whaangana. O Samoa uma. Merry Christmas and a Happy New Year. Se oli olia, i lota manuia. Ho ho, oli olia, tato fia fia. Ho ho, oli olia, i lota mesia. Ua soifua mai oia, ia pepe se alleluia. Se oli olia, i lota manuia. Ho ho, oli
o le whaasilanga tāua. E whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le whaasalunga nā ia o aso umalawa le watu ai o le nganga lava ina ia manino fo i malama le tātou tuno i whaasalunga le tātou li tio, o lo li mataita ina lava i tūla fono whaasalunga ni usila, ia i fuisi vaenga a whaina ilo whina ngalo, ia nā ia ila o nanga nā Fatino ai lo le fifia ai o le sivaenga le sa tatu tau longo foi le postal tatu malo por tuilo na tolu le fa fonga mai le matu tua tu langa le sai ai le ono masina fa ina fa ai terminela le so limo januari le u fa ilo mai o le ata tala ila to tai fa masina fa lo masina u malo tui lona lua ma lo ava no fa ilo tuilo na tolu ya lo winga la ya mal verso la sa ona tua Ale, moi la. Ai, o tele tanga matal no le tuilo le pusta shot ya. Ya tele no famela to pi ti foi. O la fo na to fa. O fa ya. O tuilo na e tawar fa. Ya e lo e fo si fa malo singa ba el malo pa pe a. O tu e tawar fa. E tawar fa tuilo to. Mon. Ya. O fa to lo mo fa o tuilo to. Ya e tawar fa. Ya la fo la fa. Umo e. Al fatto poi lì non sta. E lì fa per le foto e abbatanato. Abbatanato tu e a per tu foi lì a torno ma tu a Chile ma tu poi è stato bai fama. Ya nei lo te toto futie si vai. O le ngata o le wanga il malo e faile tui le pusta le aso limo Januari. Mo la to farmasi na taluna umana faile tui lo na lua. Ale fo fa ilo mai o la to tamiti e la lo sfuru ta usaka lima ta usaka. Ya o le wanga i fo il malo la fai tui pui o le vai na ya. Lo winga o le o i le nga tupulanga le o te lo le faise lo to sta mai titi. O le tangata matua e le pui ngo sian fa na pea. Ia, e sa oe, wai, tauona ave ia tamiti e alo tangata matua ave ia il whana wa sfutasi anga ila lo lima. Ia, lena ma ua tupe in safu tala fōna nafi. Ia, pe ia e fōringa mai o Januari foi. Pe ia le aso sfufitu Januari. Ia, nai wha moe. Ia, e wha anga yo ia le whainga tuile. Ia, lo na winga la. E anga wha uma iei mantua tatu au rotu. Talo ai tatu Samoa. Ia, mon. Tatu au rotu tele au ngā sāre i vaenga lea. Sa. Ia, lo na winga la. Ale a wha moe foi i ne tatu au rotu ina ia vavena. Na mai e tatu whanau. Ia e wha ngā yoi lor tui pe atau nu mai mole. Ia. Wai mato e mtau tia le wha mai o leo tui tangata matua a leo o mai lalo i vaenga la itia. Ia e lese tui e foi le pui e lato. Ia nei vanga na famna tu te o te mile wa le ta pena to ya o to so fo. Ia u fa solo mai tu pui mo ta to ia e le right. O be tu nei tala mai o America Britania tu no ia ma fatia la to feita wa fa yo tangata talo el fa mai te lo tangata na mali. Ia ini tia le se tu no ma tu ai longa na ma fatia tangata el fa mai el COVID-19 pole. Fa mai le ta to VVC nei. Ai ole ngal mo faile sta to ri te o tau longo il tatu tunu ia e le tangata na matala no la tamai nei ia na fai mai o ia o fa longo nei o na al foi no tu ia malo ia ngal sta tu tau longo Wai no fai tau foi le so lulu o ile talai i lonto na Britania ile fa mai na le Omicron le o sa lua se lau afele aso. Tangata e afia. E matua foi lenta no scientist. E pe fōringa mai o le whamaila. Po le o le lima na il valu tangata e.
Mpena mau el tangata to tasi pe apisi. Ya foringa mai la le matua I sao ala o le pisi o le fama. Ya o no fono fono ma fa ta fa pe. Sole. A fa ye fu atu 5 miliona na New Zealand. A fa pe la ye o to nga sao le fama. Lua se la wa fe. Le tasi le so tangata. Ya ono tulanga fo le fo ingo tangata. Lua se la wa fe pe lua se la wa fe le. Ya mele ele tu nga tele tangata fi fu le mali li uma. Ya. Na le maua ya le ulongana. Ya o awata te poli. Poli. Poli ata wa le fai o tato tui. Tato le poli ale. Poli. Tato se tu sa mo. Ya. Ba le ya mai tawa tu sa mo le lu talo mua anu uma fi o ngaso. Ya tole lo fa nu al tato tu no e to fo le tu lo fa tai la to lo ngalu ina le ya lo le sa mo a fa fo mai ba lo la o le talo mua se fi anga po le tu malo le pata tu pai lo po sale au mo no sale au mo ya o le patala na ya na ta va tu mo talo ta mu o fa yo manioka o avoka o le tele o tomato ku kama o pe so ole ora lo for no start to no so ya wai e ole upule talo mua ya ele se upo fo o puan tato wala ale winga foi le afa se por calamele ina ia toi fa tawa ina le ngalwe ino lawele ya o se pro que tile le tele o la la me la toi fia ai maru tele tupe toi fa tawa e fa tawa mele talo mele maketi pe afa yo le la va o fa yo na ona to ina le fanua ma mele talo ya pe a ma fa la tala le fa tasi sane ya le wole se va ai va toi mo tole o mena lo te el termine papa ki usa mo le no vinga la le tau le mo le we termine la to compagnie la e la to pusa mo no vinga la o te i foi pe tat fa longo se so no so o pusa mo se la tala le pusa mo ya ona o le tulanga o le wa sioki le la to o mo le va ya so le la mana e lo le va ngale a foi tele la fumo alto ina malo tua ia ngal ku a mo ma ia mai le lua le nale mai fa tato supona nei ala so no e manel mo sa mo papa ki ona le mo sa mo e fa si tau umile titio sak aya o ina na le leo na soka le po papa ki te lo ai le te lo la ya wa ya mo te le mana papa ki mo sa mo e ma na ia fa su po mai mo wa mu ai le e ele wa fo nei o tatal no nei mo sa mo male mo fe fe le fa ngo tato nei wa to ele se to le se o le mo fe fe le nei ai e ele ti na te le to ti na to no le fa lo e fai no ia le papa kiulia e papa kiulia le mo fe ai soka mai le po e soka mai le po te lo la e to fu mana fai ya to le mana yo le malu o le mana yo le fai ngole so si le soka na le na ma fu na malu le mo e tua ile ai ma se ai mai ale mo fe fe una fasi do le pe al fai so le o fa pe ai o le matua mana ia o le mana yo anga va o tangata mai tau ngo fie fo ia ai talusia ia pe on tatal no samo mana ia tele tal mo atonu o le la fa solo ai tatu ia na o rola ia tatu atu no samo ia tatu tele to por le po le tele mo banga o fa longo tal no ngari se uri fa mai so ai tu nei fu fu anga fis fa to anga samo al tanga lo fa se o to fi o samo ngari lu fa tu le tu mai la tinga ina koko le ava talo ta mu a fuana le o sawa ia o loa ia tu isa i fafu nei o le sidi tele la na tu ula fa to tenga fatia market i fafo pe a le to telefone va ngalo tu no Wellington la u fa longo o sa uni la to fa ta o loa ia mai sa mo pe a o mai mana ia tele wa ta to saole na mo le o fai fato nga samo a o ma o tu tal no na ia to fio samo i ma fo ngala na al fisili e nga fatia tino te mile o ye mal mars ia esa o le ia e wa o te lo se samo fo i fa sama ai atonu se samo i fa sama manga ona laili ai pe o le o mai lo i to te va ai tu
o te lelo tatou lole ia lela la watu loa fatua te lea mama Awa le na tala le sistasi o uso foi ana fini matano. Ma yo aso te le lopera e mo te mile. ia Au fai le po nesi o le ava, o le koko, o le niu. Fai mai a o na tala la le po nesi o la au. Oh, kore umito e tumu. Mai sa le longa tala. I te li fatu le o mana tua la le. Fai mai o le pe o le mena le uto e vai e toi sa mo. Ia, la fai fatu anga sa mo ma longa lu. Ma ni mo pelo to malosi. Ia wa ale lei mai o to. Fai titia for tu per watu i nei fa fo du for fa so nei. Aga lu fa tasi la sa bo mai nei ai. ia Ia em fa na vidi mai sa mo mai. Fa na vidi fa nei ma lo to na le la fa nei. Ma fo no wala fa so. awana na fire fa mai vai o fu ele avalena na vele fuatanga avana no se me tupe fa la vele ia pe o mena sa tu e to ina ia so ia a wai fu o pidia o ngata fa lo mai o sali mo popola nga o le pilio tamalea ia e fa pena o le le. pilio tamana ia mo e fo lo sa ta ni usina Malo tau tua. Malo o le vai tau o tatu ia. ia Ia o le a pe o tatu masani lo langa ia so ia o le fa ngore tau sanga ia tai fa pe nei. Tala no to ina por matai o la inga le tau tua. Fa malo e la to galo fa ia te lo vol tu langa na i fa tai tatu o fa longo. Fe o e ma o me tau tua si fonga le no mua. So se tu no langi Wellington ma di la to fa tai tele fa malo atu. Malo tau tua i. Na lunga o galu o tu te fai. ia lena wa o la to wa ia le fo e lango mai le tato le tio man tua lunga le tato Facebook Ia, man lunga le tato YouTube subscribe le tato YouTube fa mole. lau so soani le na fa mole ia i le fa lau do ina le tato le tio nana e se sila tua le upu le na subscribe i lunga le YouTube tu o lo mo lima e vai atu e se lan mumu e lan pa mai ia o fa filo ai o si fonga la mo Wellington O le tua o e li jone. O mi fia mai laro sei. Ala mai nei. O te mi leo to es 4 minute o na tale o le iwa. Time
Fianga ni te militai au mana pepese na ia mana fatu lo mata ko fi. Ole kirisi masi. Io ia mana tu foi manual pe ona. Tatu masani po le tao, Po tai au a mata foi ona fai foi nga luanga masane le kalise metis. Mon. Sunga sea me se foi la foi nga luanga. Ia wa foi la tu sauta ua mole. Foi o pespesengo le Christmas. A tatu su ea se si va en la ngona o mai tanga ter Christmas o pesenga. Pesengo. So sto nga tata pe ke usiano po la tunga to nunga te fa longo toala pa o mal pese o Christmas pe o pese ai. Sa O mai ele fi auta o. Ya, ayo le vai nga le fatau ia pe on tatu fai tau foi fatau ai vi inga i ngala. Ya. Pesenga le au angelu. Ya le la o tatu. Ya wa e se foi o talangona li te me lo toli manuao le a fai ngoi le manuao wa le ngole te le na tomasani. Ya le foi le fatino i nei i atunu nei pe rei anu sila ya. Ya o le va o wa pe te mi mana ia le nai e foi le e fatino fa mo o le va vea. Ya su manual ya so yo. No what? No wa lo le titi manuao. Ya talo te mi foi la usau ni ta wa le foi manual. Ya o mana ia le tapese wai e le ngona lo sota fia moi. Wa fingo manual sa mo te mi ya e fa pe wa sa me tisi fa pe matin ya me e o manual na nei I ma yo fa moi. E ma tu e fa mo moi le tato. Ai te mo tato right. Ya. Ele ma se so tato fia moi. Na. Ya na fosia le moi ya ana sa atape na nga na ma rusia wa po na le pole. Au fa fu nei la ya sone. Ya lo te tala no le vai te mo le fitu se fulu ya anga le foi le fitu lima anga ile. Au ma fa la ile wo I pasi. O tele pasi o ye. Isa mo. Ai au fu ye tatu manuao I la le tu le tatu. A fai la sa sina o manuao. E sa vale mai sa fotu amata tu manuao sa vale tu. Ioi. E sa vale. Sole. Le ni pasi e sa vale no mai lo le. Amata tu sa fotu e fetau ele o sa sina wa. Ala te mi amata tu. Isa fotu. Amata e o mai a por sfutasi. Ai o la tele pe a fetua. E o mai ala e afe falo fai fe au. Ia afe falo pule nu. Afe falo fai pule. Ia e pe fa pena. Ia ele fa pena fai fe o metisi. Fai fe o e fakasa. O atu o le lotu mamona. Fa pena. O fai o pe o le winga na elena. Ia e sa o le vali e te a lota le la vai. Ia te mi foi na la fia o le mea lu. Il ma fa fa e le e mastinga ina le o vai. E mi se tu pulanga le auto le tirava tu mbua vai ya. Te vai la ye. E ye ala le au manga il fingo leo. Awa mantua e mai me alofa. E ala la tou na fa ma po me alofa. Si me alofa ma va. Ya mo fo se piki apu se tasi au fa pena. E na ave leo men. Ya mena sa fai. Ya tono le fa fonga mai ni si sai. Ya termina la te le titi. Ya pe te wo mai nei wo va tu wo pas. E sa mo le. E sa mo. Wo pasi. Wo pas. Ya yo no mamao me ai ngalo tu pe ya. Ya. Wa pe e foringa la lo tala no ne wo sa lo ai I pia sa lo tu matafeli. Le la tala no le lo tu matafeli. A ora ina fai le matou foi nga leo matafeli wa to telefone matou. Manual. Le min manual. E sa lo le pasi talo fu matou lo ti e matou la a mata mai oi. A mata mai oi tono le loto ale kalesiemi oi fale ula. E na o le fale ula mata mai wa pe na il presidente. Yo le avoca. No mai. Fa solo mai lo la ia leo ia na uma le ia leo fa fi au ina na mai fale ula ia no mai lo la ia le fa solo mai lo e ia la fale o sunga ia li se tono le noti mole ina ole ia tami mai o ia la fua. Tami mai vai moso. Ia watu alu fato ia e so alu fa pena sau vai ia tu ai lalo pese tu o lalo pese ia e fe tau ia le oi matafele o tu le pasi taiao ia o mo ia ia pe onai le foi la su se manual o tialo e wa le wa foi o fio valeni lo tu temi le sa onga wa ma se dino vai tu lo foi le fatu sa ma se no vai mali foi sa mo tu le uri tu no lagi la wala na le tau
le Vai le yaso ia I lo tamale le yaso ia I le manuao. le yo le wa mana yo le manuao le la fa ai ala nei lo tau so tono le pas ale la ole mai tai tu po fese au loto le wa ia le po conferenisi po misi po fele ina wan wa le tavale ai ala na le lo fusi lo ulu fo le fa makoi fusi fo le oni lo fo linga lo to a pese ya au mal pese to so tavale mun la to pas Vai jangan cari nak buat tu fala bila itu. Kalau tak benar kau ni faham moi le le. Dah ngai tu faham kau tahu sangat tu fia fatasi. Ai se tala le pues tala boleh faham no tu lo wale te wa fai le. Primalo le tu. Vai tu tolu na tamala kapia le Pasifika na fai na so I fu ni vai so mo le son tene. Yeah. Se li sa mo le ta alo le au a Spain o le tama so fa ya kaua le uma. Ai sa ia au Spain I Netherlands. Le vasto nei. Pa o isi tama mai lunga pe valu ese furu mita pe valu pe se furu mita pa uma e. Ya todos furu tau sa stam sa mo le ta alo ya ukilani ni usile lo tu ai. E mali wai. E voi le sta matonga voi le moa. Ya Daniela moa. Ya sta sa mo voi le Jake White. Sa mo cancer la vo mali mai sa mo. Fa tu talo fai dai tamai Pasifika I tolu tata alfa professor la kapia. Ola tau sa ave fu ai tato tolu Pasifika ia aleo ia fa mese ia le tua ia inga fa vau la tolo mo mai tato fa salong ia I wo foi mainga ia ono nei fa nau sa ia o fo ne vai tau sanga le walo tu fianga e tu mai fa para vela a le tu langa ile pe ia fa longo tu tato o te tu fitu sa mo a to fitu tato sa mo le wala mali se luas fulu ia tama o le la malanga ile so mo ia no wari I tu pai la le la no foi no winga la mo si le fie fo tu o le foi la ki foi tato TV la pite to fitu le amatango January le la tau sini o le auto to fitu sa mo ta si le vai ngai fa no file mo fa un vai as o le malanga la tato wa o le fitu le fu ai fa I Hamilton I New Zealand ma fitu le fai tu fai Sydney Australia o le a fai fitu nai o ele malanga mai le ya le la o I au le se fitu I Hamilton tau sa fo le se fitu I Sydney Australia ala tali malo le no Spain le la o tatu au I Dubai io no le Spain I tam sanga le la talo ma le ia wa te tonu I nai Dubai e tele tatu tamala la kapia sa la kapia Britania o te whalonga ia la tu whale whaatau ia la tu ainga I pitonu ia mantua o le motu o le atunu le au milionea sa o le ia ia la o whaitau le tala la ia nei tatou tanga nei tatou tamiti na la kapi o la ia o la tau whale ina la no foi mo la tu ai awa le se vanga na mo le mo stasio ti nacional o foi no foi tupai ia le fala fa pot potonga por fala potong a tanga sa mo tupai a atu la tato o te fit o la tau te le tani ma lo nei te miti ni pe a io wala o fia foi la tau la o atu e tara no fia o mana ta mati ale la o tono le so mo en worry ia mane o a mantua le e se fulu vai ole o te to fitu le masena fai ia ai no to a to fulu lo winga po mai lalo no tu langa wale o isi tu mane so ya ne te mi tatu ta longa lo fu fai lo atu le ia mata I foi ma fia il fai un ole ole tu sanga ye po la mtanga fo tu sanga fo mana ia tala le vai e tu pe no fo fai fo fia ole sunga ya prumfio o me prumfio Plumfio le foi fianga le wei plumfio tu langa foi dele mai tawina le alu lalo cases o le fama ai alu lunga fengo tui oi vai ya o no mai tawina le sau lalo cases ya ai lifi lunga le ai alu lunga fengo tui ya o nga o i loe nga lu due fatas ya o tangata lau tele ya maltato fenga malo pe na ye ma lei tele malo ya o te lo pole ale le leio lau pesa fu taimi pesa ya so ia isa ma lei fo apa le lau si tatu pesa ki se masile ai si mai mo fo le tu no
Ai langa wa ula u fua taimi so ia o tele fua taimi se la u fua taimi. O ia. O taimi o lima. O wa fa pe na mo tangata nota. Ia mo o le mai mo mai. O le vi ingo le tua a la taimi atu le to fasi dia la e. E a. Io taimi o. Risi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu susili o le matango fia, bei o Auro Pasiliva. Toi whātala whātulu tātua tunu nei fo ia so fau, o se mai al whaafonga se whaupoponga o tala mea lo te tupuna tātua tunu, molo se le fia. O tau aoina nei ele whionga te mai tai pāne mia, fia mena au mi mata awha, whata se mana ofisa sili o company valele a Samoa, le tō whasa Yuli Alvin Tuala. Se tusi ma le whātono le company valele Fly Aircraft Holding 18 Limited, Lena lisi mai ele valele Samoa le Airways, wa whaadia i o nātunga lunga, ele whautuanga o lo whautua i nai de malo e whaate tau le toi whaafo i nātua le valele, o le fitu toro fitu valu se lau le ana lisi mai mo le atunu. O le atu se le whaatono le company valele, wa tui nātu le tamaitai lawyers sili a sua Helena Warwick, e te e nai le whautuanga le ofisa le loia la tu lawyers, lena avele malo e whaapea, e iai se malo si anga le Samoa Airways, e whaamutai le lisi ma toi whaafo i le valele le company na lisi mai iai. O se tasi fo e whautuanga na tui na le ofisa le loia, e mawhai le malo ma le Samoa Airways o na whaia na vitu na inga tāla whengai, e mawhai o na whaamuta le lisi, o tau au ina au telefou le kopia le tusi, o lo whaali ai le te ena le company valele, e ana le valele, le whautuanga le ofisa le loia le lātu na ave le malo. O lo tu sia o le whautuanga whaal tu la fono e se se, i o na vaenga tau tu la fono o mai le o mawhai,
Ona whaailoa vaenga o loa ia lalo le lisi na sainia. Ma o nisi o tuunga e ao fia ai le leto iai o sa ia le Samoa Airways ma le malo e whaamutai le lisi. Pe a whai ua uma ona whaamatu mai le vaalele. Le na mawhai o na lele mai mpoloka le malai vaalele i Brisbane, Australia. E le foi se vaenga e whaatanga i le company na lisi mai e le vaalele. O na awai i ni whaatanoanga e whaamutai le lisi. A tuai ma le whaapea mai o le company lalo le tuunga. E le a vea le sui o le whainga malo e whaamutai le lisi. O lo au mai foi le tusi ma le company le leanga vaa o le officer loia latu. E tu ina tuaine whautuanga tautupe, e tu langa tautupe ai maise, o tau e whaamutai le lisi. E lea tusi o lo whaamanino mai ai, o mai a whausia ma whaamautuina le whengai nga whaapisi se le Samoa Airways ma le malo, mai ua te tau na whaatino loa e tusa mai a inga. Wa a Fiat Company valele, taluai wale tau si o tupe tutongi e tusai mai a inga lano lea konferate. Ai maise wa tangia ele te ena le malo le lisi, e whaamauni ai le lisi no le valele. O lo whaali o foi, o le a tini whaatupula i ele ngau le company valele, mai o le le whai o se whailua inga i se teimi vave, le watu ina mai ai le fitu aso e te tau una tali e tuai le malo Samoa, malita mai ta ilo i o lo tu ina atu iai le tusi, pe a whai e le ai, o le a la asia lo seisi la sanga e a nga i ai, e sa ili lo ili tu la fono ma pui pui nga ale company valele. O lo au mai ai le fina ngalo le whaatonu, a nga ili lo i a sili e te tau una sila i stangata fau tua i tu la fono, e meise fau tua nga tau tupe, e tu langa e wha ono o iai, le soli o le lisi, ma le lisi wha amao ni o le valele. Mai ile lo ia Peritania e iai ni o nga wha wha apitoa tau valele ma tupe. O fautua ina fo el whaatono le company valele, le tamaita ilo ia sili a sua. E te tau ona iai se fautua wha le tu la fono, ma se fautua tau tupe whia se wha ai unga. Au le o atu i se tu langa ua whaatino nei. E au fia ai le fautuanga le vaai o se lo ia sinia bo le QC mo le amata upo. E fitu aso, o lo tali ai se tali mai e lo ia sili, e le whaatonu o le company valele, na lisi mai e le valele a Samoa. E ui o lo tapuni a lava tua o ia Samoa ona upui pui ngal wha mai o le COVID-19 fuluiva. Ai wa wha manino mai le ofisa sili o le pulenga wafu mataulanga, le fionga soalo kuresa soalo, wa whato ai mai nisi o talo sanga nisi o waala upa sese te tele, po o meri e fia a whea Samoa a mata tu lava le tau sanga fau, se ia ulia le tau sanga lua a whelua se fulmal whaa. Wa lua tau sanga talua na tau fia lua fale mai o meli la upa sese le antunu, o na o aia inga ma polo inga o le wha mai. E le tau whaamtalei na whaamanuianga e sa saa mai i ia waala upa sese, i teimi uma e a fia ai le antunu. Peitai a ve lava le whaamua mua sa mua i le ola malolo ina o na tangata. Ma o le te tala foi o tua o yo Samoa o se la sanga o lo ma mao lava i aile wa aia le atunu, whapea foi le whainga malo. Whalia foi e so alo, o lo matua wha atuai lava foi le ngā solo mai o wala o loa. O le mafua anga leo lo i ai foi le sioki o loa le teimi nei le atunu, lea ua lua ai va yaso, e leo toi maua se pusa moa. Ai o le whanga solongo tui pui pui le teimi le nei, wa watu le iwa sefulpasene wa iai le tui mua tusa lea, ma le se lau sefulfitu wafe lua sefultangata wa mae au na tui ai. Ai valu sefulmaleone pasene, wa iai nei lato wa mae a uma una whaio lato tui lo na lua, mai o lea wa watu ile se lau ma le whahafe valu se lau lua sefulmalefitu. Ai mo whanau mai le sefulmale lua tausanga le sefulfitu tausanga le mātutua, leo lo whaonga aina le tui o le Pfizer. E tua lua se fulma le wha fe fitu se lau ma le wha, wa mai a tui mo mua. Ai se ful fitu wafe valu se lau valu se fulma le fitu. E lantou wa mai a uma o lantou tui tai lua. O wha maunia mai le sui komisina o leo i a papali i Mona Lisa ti ai keti, o wha maunia e le whamasinonga whalo tui whale le matanga luenga o leo. Molianga o le wha tamala le wha fuina o tiu te wha ave waa. Le ua mōlia ai le ali taitai leo sinia i a taito Sefi Hunt.
Le na ia whaafoina le vaa le nā whanua lua. I le aso na paulia ai lungo lea au isal lulonga i le masino au kuso. Tau te mai tai sui komisena e 5 mōrianga sa mōri ai taito. E lua ua whaau i tu el whaamisinonga whaalo tui whale. Matatoi mai ei mōrianga e tolu le ua wha maonia nei. Mōri sila fia mōrianga o lo ua wha maonia nei e a fua mai. E le mai ai o su e su engana matanga ruenga i le mafu angana paulia ai le vaa le nā whanua. Ma wha malolo le tu mau mai lava le li taitai leo sinia. E le masina leo au kusol tausanga nei lava. Whailo mai e papalii. Wa ia tauli mai na nei le wha ai unga le wha amsinonga wha alo tui whale. Mai ole ai e tangta ngai fo ia i se wha asalanga tala whengai molea lii. Mole sila fia le vaa le nā whanua lua. E dols ful miliona lo na wha atupenga ma ole mea lofa le malo Australia. Mo le malo sa mo ai maisi le matanga luenga o leo. A o lea ui Australia nei mo na tong fitinga. O le nā whanua lua o se tasi leo a se te tāua tele le matanga luenga o leo. E whaatino aia na ngā luenga e peo le pui o ngā Sami o Samoa. Ma fisoa sonia toi foi o ngā Sami o le Pasifika pe a mo o mia. E meise eo na ngā luenga la vea ai. A toai masu e su enga ane matanga luenga o leo. O tātou talafobia mai Samoa. Manuia la visinga e tiute fe au mga luenga o le awhenga e lo tātou tinu. Mai e taite iatu i le tuoru toi so i fua masu tātou wola. Ia maua se kirisi masi fia mana manuia. Faso i foia. Tala flava o tala fau mai le si ufonga le lau momo le nei tai au, o le asoluas fultolo te se malua a whelua tasi. E 5 nino whanga le Hutt Valley sa whaeloi nei le lisi le aso ananafi. Sa yeise tangata po nisi fo ina lata ye wa fie le vairusi, mai le ipino na whaeloi le lisi. E whaamaoni a loe le matanga luenga o le soifua maloloina, se tangata e to tasi o whaamaoni a le COVID-19 e le Hutt Valley. I whaamamonga le asona na whina ta ua i 5 i la tau fau o whaamaoni le vairusi te tono le atunu. Pe o na ta ua le matanga luenga o le tangata le wa fie le vairusi i le Hutt Valley e yelo na piitanga po o le fisota inga matangata ina a fie le vairusi le pūlenga whaafale mai Lakes. O lo o whaanofo e sea le taimi nei ma e to ai titi fo i le numero tangata i le a inga sai ai le fisota inga. Ono whanga i wata ue au fie le Pack and Save i Lower Hutt, Warehouse Stationery Lower Hutt, 994 Square, ma se whale whaifalao ai Waifatu, ma le Trentham Minimart, na ta ua le Fuda Bakery, na whailo ato e sui le soifua malolo ina le taia o na nafi, e maua lalo laval tulanga fio i lato mai le vairusi mai mwhaiona whaatino la lato pisinesi, o le whaamanato na tanga luenga i so se tasi le Hutt Valley, a whai wa fie ni aunga tu salava pe malosi pe le malosi foi. Ia nga i whai le suenga tu sa foi pe ua mai a umatu i pui. Ma ia whaano foi sea se ia mawatu le ungar suenga le vairusi a o wha maoni ai foi ele oa a fie le COVID-19. Sa whailoa na nawhisi au ili ilinga le mtanga luenga le soifua maloloina e whaatatau le taimi e anga wa ai tangata e whaiola tautu i pui lo na tolu ina ua toi whaititi e le whama sina le umi o le taimi e whaatali ai pe amai a le tui lo na lua sa i se tūlanga whaanenefo i tangata po o a whiema whaiona anga wa ai whaiola tautu i lo na tolu i se pepa o whaamatalanga i le asoa na nawhi. Na whaalia i le matanga luenga o soifua maloloina, le whaatinongo le tuilo na tolu pe a oina whaapa ui le whama sina. E amataina le laso 5 Januari, o lo mawhaila vai tangata ia wa ato le ono masina, talo na mai a tuilo na lua, o na anga i whaiola ato tuilo na tolu po le booster ili taimi nei. O le amwhaiona whaongaina le upenga ta whailangi o le book my vaccine, e whaatonua ia vanua mo le tuipui lo na tolu. E isa tamaititi na umalo na ola i se vaita ele i kala i stete na ta weso upa leo. Beto salto e kuata ili tolu ile awaulia na nafi na longo ina ila toi whaapea na mawal tamaititi ile vaita ele o le Weltham na whaia i ele fsosani mua peitai sale i mawhailava na toi whaasau ina lo na ola na ta ual whaululungo ia au nanga
Nigel Cox i le pulenga o kalai stete o le atapunia i le aso mataya o le vaita ele a o whaangaso loa isu suenga. Sa lolo fiatu tangata i kalai stete i vaita ele mamalai ta alo a o iei le fua le vevela i le lua se fulu valu tikeri. Ua tu ua ina i le ufiso la mpasa saina, atunu o e 5 i tutono le whaalapo tupotonga o mata e 5.5 ice le au whemani usila, o no le ai a fua i mata upu i Hong Kong ma saina. O le asoluana a wai whaataseni usila maisi atunu o e whaa, i sa lātou folfolanga tō whaatasi e whaailoa o lātou wātunga lunga te tele, e whaatatau i whainga bālota o le whono whaitu la whono i Hong Kong. Sa wha mawina le matoa pa uma wa lalo le whai numero tangata pālota. Mai toi titi lava ono fo uma le whono whaitu la whono, sa maana malo isu i tau wāwaenga i langolango i na Beijing. I se pepa wha amatalanga i le asoluana wha alia i le ofiso lampasa saina i New Zealand, o lo o au fia umatanga tali whainga pālota o pufai, ma o lo o wha amautino foi, e pāle ni le leile a wai o tangata matala whea ngai fo i le tauwanga. Wa una ina i fo i le 5 ice ina ia wha alo alo, i le pule ngā saina, muli ta i tu la funu wha vau malo, ma wha vai ma sani moso tanga i le vau malo, o Hong Kong o se vaenga o saina, ma o whainga ma au wala e ati na e whainga wha te mokalasi Hong Kong, o le matawhai o i la vale a saina pe ona wha alia, i lea pepa o wha amatalanga, ma o tau ma whainga uma e ai na i mata upole loto i whale o saina ma wha avevesi Hong Kong, o nā ngā yoinga uma e le manuia. Ua whaailoele whaala hapatspotonga o tau se soifua le anganga fie na ua sainia le asoana nafi. Se mālilienga i se whai unga o la la tau whina unga le mata upole whaatito sanga o tutongi o tau se soifua. Ale whaala hapatspotonga masui o le pisa aiolo o ngā lulu e pulenga whaafale mai. Na ta ue Glenda Alexander. O le whaala hapatspotonga tau se soifua New Zealand. O se tala whaasolpitu le nei mālilienga, o na ua whaasa oi le lewa tele o na tu umao laloina. O na ua whaasa oi le lewa tele o na tu umao laloina o au na ngā tau si soifua e ala. I le le tutosa o tutongi, ma o le asuia i le tele o soifuanga. Wa tali eina fo i male fia le tau walungang o lea mata upo. Salu i tau ina i la tau moni tau sanga i le ngata o tau si soifua, o i la tau sosoni le tau singa o soifua maloloina, o whaatou sanga maisi. Pea ma le whaase fulu awhele au whainga o tausi soifua o lo o au fia i lea mata opo. E silia ma le tasi le miliona o lo sa ili ele komisi mo mta au tau pisi nisi o tupe toi tutongi ato. Mo tangata e whaongaina le au nanga le okon ma le slingshot. Ina uatu a ina ia kampani le le whailoina o tau e tutongi e tangata. Pe a whai e vave whaamuta la tau kone karate. Na tu ina ato le komisi le whaamsinonga. Se tangi whaasanga ini lala se tolo ia company Australia le Vocus Group o lo itutono New Zealand. Le whaasoa ina to le elitise ma au nanga vsota inga telewa vave le slingshot ma le okan o ta ue whaapia na solia e company nei le to la fono whaatawa inga tala whia ngai. E ala ili le whailo ina i tangata lau tele le vao le lua fisfulfa ma le lua filua sifulu. Lo la tau ono tutongi ina ni tau i le vao le se lau tolu sifulu ma le lua se lau 5 sifulta la. Pe ava vi whaamuta la tau kone karate. E tu samalili maafe lua se lau lua sifululua leo wha inga o tangata iolo tula iai. Le komisi mo mta uptau i pisi nisi mo la tau mta upo e silia maletasi le miliona ta la. I ta alonga, e ono a whaina le ta milisango le lakapiso pa le Pasifika i le whai unga le ua whai ale malo. E toi toloa i tua le titalanga o wheo inga ona o le vave o le pipisi o le Omicron o ia wheo inga i le whaanunofo esea. Le safo foina e titala mo tangatani usila i Australia i le asusfulfito Januari. Ma le ato i tua se i aulia le whai unga o Februari. Pe ona sauno le minista mo le tali atu COVID-19 fuluiva Chris Hipkins i le asoa na nafi. Ai toi si tiele se fulu aso le umi e whaanonofo e sea i tutono ia whale whaapitoa. E 5 au mai New Zealand whaapea ma au e 5 mai Australia. Ma le moana Pasifika whaapea i le Fijian Drua. Na ta ua le iuni lakapia New Zealand. O le a whaawapea le ta milusanga le ufofo e amata le asos fulma le valo Februari. E ono a whaina i fo ile au soka Wellington le Phoenix le ta milusanga le A-League. O na safa moe whaiana ta alonga iwa i tutono New Zealand a matamai le asoluas fluivo Januari. Wa whaamaunia o New Zealand le atalimalo le ta milusango le netipolo le ta o le Fast 5 Netball World Series
po au ta ito lima i le lanlangi. Poto ina ato le whaala potopotonga ne te pola New Zealand, le pule tali malo ai ta alonga le lua whelua lua ma le lua whelua tolu. I kalai estete o awe ono pita ilungo le avala ulia ina i tau wala ta amilusanga ia November. O le awa ni usila le Fast Five Friends. Sa tele ina siampini ia ta amilusanga talu mai le tau sanga i luaf maleiva i le au whainga e fito ana siampini. Na ta ua fo i le pole silo le ne tipolo New Zealand Jenny Wiley ne taulanga whaafia ina i la tau e tali malo i lea ta amilo sanga. Tala fo ia malisi ufonga le lau mua mo le ne vaenga o le tae au. Lau whafonga le tino i tātou telefou ni fui teimi le tae au. Ia, o lea ua sfurfitu minute ua te ai leiva. Awha leiva i tātou whataltanonga. Ia o le sunga i tangaloa Dr. Junior Ulu. O ia leo le whaatonu ngā luenga Pasifika tau soi fua malaloina. I nei whai tūlangi alo mātou ia ngā lunga tuai Wellington e Hunter Valley. Ia mporirua. O le whamanatu fo le i taimi o le tau mawhanawhana. O mea lawa i e tutupu. A masele la tātou fia e o e ta ele sami mai vai e pe mana e foi nei fa mana tu mo nei fa na fa no fo tala len sa mo ile lo fa no le o tu le vai tau tatu te fia mpe lo ai nga e tupu mai ia le o mai ma watu le o lo si atali tu lango le male mo le vai ia o le vai tau ane i tele in fa pe nai le wai o telefo tatu wa ave tatu fa no fa ta ele sam ia mantua tau tili masan tili o ngā sami. Sa. Ia o iei si to i ngā pi malu, mai lunga le pito i lunga le sami, a o lalu. E foi le le ave, le. Ia, na peile o fifa mai, o wei o te poto se o tamai a au. Au ta edi so satu o, somai, ia. Ia, e to e tau tatatu. Ia, o malemo le me vave. Ia, ai fuafue, oe, tu sa foi malemo le leo rau au nei, ia. Ia, e te tau an tau to lua, alu le lei a fai alu vai. Alu ma ave lo tari ima ma la fini e tawana ini se vai wa me la vai tupu te fa pene o tau mawhanawhana o leo mai e ta mai ta alu le driveway ale ainga ele ta mai tinga ma wa yo la i o leo e ta ele le sami ma le vai ta tawana i si o lana mta fa yo i le a fa pe o le ainga ta tawana to fia le tangata ele o ona na e va ia ta mai ti le vai ma le sa a lima ta mai ti a tasili tangata vai ele pa le tona tolu tangata matua na pe fa lima ta mai o le si vaenga o le tūlanga fo le wai ei ainga e ala tō e ei o tua ifo. E mo le vai fo le tawhia i le stream le na. Ia o inala e la lore va ai a tātou. Ia alo sa vali e tamititi nai tono le vai na su e atu. Ia wow. E pa uro i e tonu ia ona le fautuanga le tātou li tō. Tu atu fo le o tawhitafa e toi whamanatu ia te oi le tina. Ia po ta maa fo i. Ia mai lato umai matua o e lato te tauna lato wa ia whanau o tato ainga. Ia aole i o atu temur kisimasi ma tau sa fo wa ia ta whaunga. Maluia le tato tonu. Whamanatu le ngata tato i nei, Australia, Amerika, Samoa, Whelavo ia. Ia mali si vai ngata ua le haole au o lo walo. Tango haole au. Wai, o le si le vai ngā leo langa o le tangata tauana i lo fai o le au. Le na matu tala noa nei malimtanga luenga o leo. O le si le a ia inga le watu uto tonu. O ai inga o le tangata e fia leo i New Zealand. Ia i loa au. Me loa au. Le ngata ia mamale ingoa mai ai tālafu. Ia i loa au. Ia ma pasi su enga makoleni su elma napa mal malosi. Toe mamale ingoa mai chontu la fono le leisene au tā vale. Ia, mal vaenga na. Ia mudia i lola ia lea o lea au. Wai atu lui ofa mai. Li mai luma. Ali au tafa. Li mai au vale. Ali au tafa. Ia na haru ale vapene. Ia. Alu vape. Leto vai. Leto au peo ai foi spune foi. Foi spune foi le va tonga ma opore le. Ole fainga le o le mo le. Sa ole le ia. O api alu vai tanga te au ala ru lalu. Ele to me. Le tawanga he i lunga le uru foi le. Ola sa fo tuanga mo au pa fa pe le la o la o ele la o ani vai nga mo mua tau na mai ete. O vaenga mua e tau nei ta pena le lei ia to o la e foi le tau i male vai. Ai sa o le alu sisi mas pela we. Ele i foi to o le la o le ala tu mari la vala o le sa ma la ia vo tua ma la ia foi tau le lei ia le si vaenga ia tau mafasa me ai
fo le pe toe tolu I tulaia e le faia le ta wanga au. Tusele Ya wone I mole lo manafa te mi fele au. au voni o vale ai ai morona. O vale ai le ya. Ya ma le e ta pena le oi ta pena le lo ma fo faule ta le sona le la fai. Ya. Malaya. Vai to inga vai nga fa pena. A fa pela o ulela o ala o au pe o te mo. O vai nga yo te talo ai mo mo. Tongi o mo e tala fu. Lua tau o sala tina le ai. O ya. O liga ni fa tau tonga ni na misno. Wa me na pe le ta mo tu tala mai sam. Mo tanga te fai tu la fon. Ia. O sa Sa o le li ile. O le masino uni na fa malo lo I mana ngalu. Ai mana ngalu nga se te usiona ai. O na fa metala nga fa sa lau Facebook e fa metala I pulu fa na mo o fa o lau mi fa masino tu lo nga ngana sam. Ya mo le ya. O la ki le fa pui e a feli ma se lau ta la sala. Pe le winga fo le sona le au mai. O fa o nga e tangata le social media. E la fo I tala le manuia. Ya o le maua. E tu ai lu mo fa masino. O fela vai ai o le tūlanga ana ia ma mauranga luenga. A feli mo se lau sala. Ya. E lista mai tupe na tupe. E lista mai tupe. La tu le taimi e tutongi ale walu fal pui mo le no e pe walu masin. A leo ma o mauranga luenga. To le nga luenga o le me silin ta ua so stangata. Ya le la fa pe o mai nei ia o le la fa mau fo le ngo o tangata so tu la fon. Ia ma fia fo sa fa fo nei wa to ma fata. Sa e vai e tu roni si o le fisa si le visa me o la na e alo na longa record le leo me na la folan tala me ya me o ile ila ele va tua ya ma lo tato tu manuia le fa songa tato nu ne foi taiao fa talo fa tu si va ngale mai mo mai a melia fa mona lo fa tu tira ya Rita ya ma lo la Rita o tasileta tu io ya e fa pe foi sunga ya fanga ya malainga loa toa lotu pe foi sa leone mta fa so far sua ya Erika Maoe lo fatele atu por kalame ya manuia tele ya o to mala mai mo mai ya fa tai lava te wale ta o to lo swafa yo e me se foi lunga tato face YouTube live na foi to tele lava le tu lo mai mo mai ya mo se Christmas ma manuia ma to san fo fia ma so sunga ya yo apo yo elu ya tasileta tu io ya malo ala tal pese mare si ve vai nga wale si mal fa fianga le tai o taimi le o lu sul fa minute o te le iva Emmanuel, it's okay, receive mercy. We wish Emmanuel, it's okay, receive mercy. Salo say Emmanuel, like receive mercy. Yale, I need to see. I wish Emmanuel, like receive mercy. I wish Emmanuel, like receive mercy. Salo say ya Emma was receive mercy. Fia ma Emmanuel. Alofa angana o matsone. Kirisi masi iai ulele ia maua se fia lo ai nga aile tupu ai ni masei ia tama mama le fili mana tua pele ali ilona so soi pole nei le nei we wish Emmanuel it's okay receive mercy wish Emmanuel, it's okay, receive mercy. Salo say Emmanuel, like receive mercy. Yale, I need to see. I wish Emmanuel, like receive mercy. I wish Emmanuel, like receive mercy. Salo say ya Emma was sick, receive mercy. Fia ma Emmanuel. Alofa angana o matsone. Receive mercy, iai ulele. Maua se fia lo ai nga aile tupu ai ni masei ia tama mama le fili mana tua pele ali ilona so soi pole nei le nei sa moya manuia le que receive mercy sa moya manuia le que receive mercy
Talosia ya lo pamaile atua Sekirisi masimanuia Samoya manuia lekirisi masi Samoya manuia lekirisi masi Talosia ya lo pamaile atua Sekirisi masimanuia Salo falava o si venga wales e no moria se mo o ngalo for Christmas ai no malava mawo so samo la langa so we love Christmas my wales family God bless so far salwa galo falava wow magnia Christmas amor goodbye Samoya manuia lekirisi masi Samoya manuia lekirisi masi Talosia ya lo pamaile atua Sekirisi masi manuia Samoya manuia lekirisi masi Samoya manuia lekirisi masi Talosia ya lo pamaile atua Sekirisi masi manuia Fatalo fatu mo o fa lo fa fong anga le tunu o tai o nei su ingo tato por kalame o ma fa tasi ma le fionga ya tangaloa Dr. Junior Ulu o ye o lo fa ulu inga luenga ale DHB ale Hutt Valley fa pele Capital and Coast Wellington nei ya ole ne mauti le atu no mata tata no i lungo tatu li tuna wa matala nga luenga ai tu pulo le covid ia na le covid ia le le mata no te lo te patalo fa tu me fa lo yonga tanga lo ni ya welcome to Samoa Capital Radio again Fatai lava fatai from sang fatai fo ile au fonga ni ya ta to fa tasi le lo fo le li ia ma lo lava soifu maua ma lo lava ma ne yo le te ma fo since our last program for appear is your aspiration you arrive in a new job
And it was supposed to be a strategic type role. And what are you doing? Engaging with the community. And I think it was o te loa ngā foi. Ai mai se lawa I tato pāanga lo ngā lue soifu maloloina. Nei a inga o tangata Galesia nei whaiwhi au. O maua I foi la I o lewa noa e talatala noa ai. Not just about COVID, but soifu maloloina in general. So on mea nā pe wa almost saw COVID as a gift because it helped to connect me with the community. Na whaasoa for ila I o se leni na moment Minister, Ministry of Health. And we were able to strengthen these existing partners with Bulengo and Maianga I community. So whilst it's been busy, it's also been a real opportunity for us as Pacific people to grow. And be stronger. So, how's your it's like your offengalwenga. Everyone's ole lava vaha umatangata. But I think ole mea laita ua in mato officer. E mo I lava wa umi ia aso ia umi fo I tu lavengalwenga. A ole swinga. That's the motivation for the team. They're tired, but they're also really emotional when they see changes happen. So, I've told everyone needs to have a break. We have a positive case now in the community, but we also are ready for the positive cases. And the plans are in place. We know what we're doing, so I've said to the team in Malolo, but they've been working really hard. But everyone's been working really hard. Your team are working really hard. Everyone's got long hours, but we're here for the people, here for the community. Well, for Siaso Malolo. Ato te pai tua le tausanga le lua whelua se fulu. Le umbia le amatanga ai te ua tapuni tatou fa solo mai ala ia fai uma tausanga fa pe ua uma te fo ai te fo to mo mai tatou I also mai delta fa lava mai le omicron le vo la o te vo isi fa fita udi so we now having all these other and I think that's the challenge o me nga po Whawhitaulina o lo whiangai I tonu lava soifo malolo ina is things o le vave fo ela so solomon pe pesi o le whaamai o le vave fo ina na tau so ini me totia tamu whai e pui e tato tangata and it's happening concurrently and o le mea ngā ngai whinga tā so it's the same people that are doing the testing. Tangata ia lo whaia tui pui o tangata fo ia lala wa aia tangata pe pesi wha mai tono in the community so that's the challenging part I think, and it's making sure that we have other buffers in place when you burn out so workforce becomes a key issue and making sure that it's not just about their capacity but it's their capability as well whai ona whaanga ioi pia po kalame o lo whaatino men malo so whaatino manga asau men malo ai whaatino e tato tangata on the ground, and so if we don't have that equity lens between both we can get missed. But we've tried deliberately this year, awana I se gap. Anything that's done, it's done with an equity lens. And we've made sure if more moana I o tato tangata. And we've seen the evidence of that. Yes. Festival there. The festival days, lo tato va ai atu ngā whaingo festival days, anga le whaia festival days. Our people don't go to the community vaccination clinics. Wa levanga ka kia mai community vaccination clinics, they live here all, but they go to their church, they go to their community. So now we're sitting 93% first dose, and valus full 50% double dosed. O le nau ta ingon o le Minster, ina ia aupito, ina ia mau o tātou au sia le iwas full percent double dose by
just be by the end of the year. So we're moving that way, and we're making sure that our people are protected. Nei mo la tola ia le fa fonga me tata no ngai ni. Afa pe o le o e anga va e fai lo tui lo na lua. Nei ia le lo me lo fina kisi masimo e matato uma. Yeah. Ele le fo ele malama lama o tato le afa fonga ni tai au. Afa apea tau te au sia le iwa 10%. E mawhai ona whai tia tangata e la vea i le COVID-19. I le 10% tau sanga. That's a significant drop. If we're at 90%. So, mawhai ala, afa apea la e tau te au sia le iwa 10%. It's not just about getting to 90%. We have to remember it's about protection. Ia puia tātou. Tōnua. Nena. Ia o leo o mele teimi whai whata singa ainga kisi masi ma tau sanga fō. Ia I tala noa ngai longo le liti o leo whaalongo longo ato o isi o ainga o cancel. O le whata unu ulanga lai mauani e isi tangata o la to ainga e leo whai ni tui. Ia e tele aia a fianga leo o iai ono le le a o whai o tui tato uma. Ia. Yo tato uma wata te loa tangata le whai ala tō tui. Pawale mea, we just encourage them that it's about protection. E leia sisi mea o tau mawhai e tau whai. Well, that's from my perspective. Whati nongo mea ia me pulling off on mai. O le pui pui au tato tangata, that's been the driver for me. Because the wata tui loa, we have 3 generations that live under one roof. And we are the ones that get it first. Because of the way we live. Tātou me tangata mauli. O le tūlanga la lena I e tau sanga sa wai oso mai le Delta ia I tele ana talta no malama ma le va I fo I teni mo le tō tele na mali liu Italia. You know, the people, they were dying all over the place. And then they start coming down south. And then we got that. Lucky ata to New Zealand, I think the government made the right call by shutting us down early. Because we didn't suffer as much as we would have if we didn't acted the way the PM shut everything down. And it was hard too. And I say, pisi nisi, but we haven't seen the deaths that we've seen overseas because o the lockdowns, or la patainga ia numero falen tato. We were in, Auckland were in the longest, but it was really all around protecting our people in ia wene I mali liu tangata I le COVID. Lela also my name le Omicron. It sounds like it's therefore it very spread. It's even more. Alona winga ato tele tangata mama te o tumo volval ma tumo volval ma. So ole whainga la ole modelling. So loa whai ale modelling ale pulling off and mai. So that we know the community become crucial. Because ole o tangata Pasifika ia mai your default setting horse al fan mai because we leave things quite late and that's part of the reason why the hospitals get overrun. But if we can use the community, use the providers, use your GPs, to look after yourself. So with people that are double vaxxed, you'll be in a better position to look after yourself because your immune system should be able to cover it. But it's not about there are GPs, there's health providers within the community because we have 400 beds in Wellington. It's not big enough. Just over 400, so we need to be careful. But we've done modelling so that we can take up to just over 100 and then also ICU and ventilated cases, but cases that will need to be looked after in the community, and there will be cases that never present because the immune systems will just recover. So ngā whainga kui. Malaysia mea na lapta e fo ile professor matano. Me fo ile hygiene tu mama tamo fo fulu lima o mea nai pui e fo tato o le va ve pe pesi fa mai fa. And wearing the masks, we get complacent if I no mask. But you just have to think of the end game. And almost no mask.
Well, e masani e tono fale lo, e te watu lo tono fale lo, wa e watu atu tuli mo, oi fa foi de fesa o o masani ala tanga te oi. O si o wa ia tu isi maliu. A funeral services for ye. They wearing mask during the service. I thought that's good. You know, to inga mena o le ulap tai mai fa ia mask o lo masani ia isi. Yeah. And I think our people, we just need to remember that. And we all do that. So, that's a kiss. So the challenges for you when you got hit with the COVID. Yeah. What did you thought? You know what was happening in your career and aspiration. I think the thing for us was in Auckland, providers, there's South Seas, there's Fono, and they're big. Ngafa ma Fono ma South Seas nga whaiala tō community vaccination centres. But we down here, our providers are not as big. And so we had to come up with a method that worked on our strengths. It wasn't a deficit model, but it was a strengths model. And so our strengths model was the festival days. So we're good at that. We know how to do this. Our people know how to do this. Ka ko wolo la I ka ko sa vali I ka le sia ka ko sa vali pa anga ia po o le ase la ko vai. Ia winu whailo la I o fono. O le vave Natalia, because we weren't coming there saying we don't have this, we don't. But we went and we said we have this, we're strong, we're culturally appropriate, we know how to look after our people. So if you switch your mind to a positive strengths-based model, it helps to come up with solutions. Because I can't turn up and say, I've got to come with something. Otherwise, what's the point of you being in your job? So that was the challenge, but it was working with that strengths-based model, which we're good at. Also, whalawe Samoa, loa Samoa. Olo ngalwenga kulam kuka, lo ngalwenga ku I konga, you know, and we don't sleep, you know, so we know all of those things. So for me, we use that same model with our community, and they came. We found groups of people that have been doing this for years. Ole te man tu ole fono na talo el to ofisa ya me na ala au mo ye me le email si pa yo. Pe ma fai ona wa IP ni cha yo Wellington ni mafutanga fai fe au ye mali so telefone. Ole la na ma to me le cha yo Wellington ya sunga ya revenue ya aswelu. Ma cha tiele fo le se ale metis. Then if I looked at Noanga, I consider to face te tui isi se kalisi. And the nota no te au fai So I think that's been the beauty of it. And what I aim for ila I palangi, and especially because where I sit in the executive leadership team, I'm one of. There's only two of us, one Māori, one and me out. But kira palangi, but they saw le vave o le piki o whainga o le o kui pui pui kongo Wellington, because we were leading at that time. That's right. And so they were saying, what's going on? And I was going, the minister always says, we have our own solutions. And if we do this with every other area, with the screening for breast screening and bowel screening, I think we can really make a difference. And it's an opportunity. So le mena aton mo fa fonga na tu le tete no fo I mo me fo non tana no ai ma fa ia festival nei pe o na va engale na va ve ona tele tuinga tanga to fa tu nei Wellington ni ele termina fa tino o le si mena ma nei la o va ai le fa fo enga lo sungo ngai wenga ina o te tala mai leva no tu ele lima tau sanga nga ilunga ai tau sanga lo sunga fa mol te mana ai mai mata macho ai nga ni matau ai nga te mile ele fa pena lima tau sanga ai mai la tau la lo mai. That was a nice move. Actually, it was 65 plus. 65. And we dropped it to 55 plus and their households because we know that we get it 10 years before. And then that spread.
Makai, but we went on the national Zooms in Auckland, asked him and so I couldn't comment for Auckland, but I said, no, we got to do this. Is what happens for us. Drop it to 55 and bring in your families. But at least if we whaia la le whaia o mea iama, like ke kena o mo pe sao pe le sao. But I said this is how it works. It paid off. Yes. Yeah, it paid off. Ma te anga muri fo nei Māori a tau nei whio lolo fo i la tau. Yeah, so and Wellington Māori are leading the country. Oh, right. So they're a bit e lalo I fo ke isia man me lo ka koia, but they're up to 90% first dose, and I think they're about 84% double dose. Mane, no Māori mata tau Yeah. 87 But they're leading the country for Māori. Oh, pa ila leo sta te le la tau. Le pe o la tau. So learnings. Wani o nga mai I me tupu nei wai o te loe to yo mai fo sisi variant ele na le Omicron le mo I o mai fo sisi. Yeah, I think one of the learnings is working respectfully with people. Yeah. A le lei ale whainga o kangaka, e le lei fo I lenga lue mai o kangaka. So if I show respect, they'll demonstrate that back. And also the other thing is o se lengianga maua. I mean, it's a population-based whanau kele o kupe alui au kilangi, because that's where most of our people are. But when we have funding that comes here, well, I think I heard it from you, Afamasanga, when you said, "Oh, look, if I long kele kupe ye e la fo mai le se me o mai." So I had to make sure that people could see it. sorry to put you on that Zoom meeting. It's just that I interviewed our Peter that morning and he said, "Yeah, I'm sanga le fo mo lusu lo mi no o fia la nga lu ke o e ko o se kupe ye." Alo manga me pul kasia ana. But I think that was the other thing, the other learning, is that when you get the funding, commission it. And I learned that from Geraldine Clifford Lidstone. So the lehi o le whainga commissioning o kupe Geraldine. And she gets it out the door, and she gets it out fast. And so I thought we need to do the same. Ia awange ka fia se fa solo a fa pea e fa se fistu dai e kalesia fa solo. So you know, within reason, you know, it doesn't mean that, you know, e songa fainga o ke fai keke fo ia fainga o kupe because it's public money. But that's another learning, is that once the funding came in, we released it. You know, o pe wo manga o lele I umale ka sanga, but the money's finished. But it's because I was really deliberate about that, and our team were too. So my team come to me and they're saying, this group needs funding, this group needs. So we work together in making sure. I think ko lai ma for Grant Robinson, the Minister of Finance up here. Ya de wo umal kupe anela ko mai fo si verin si. Yeah, okay, pole lalo ko I see. So expectations for 2022 wangi fa mo nga yonga mal officer. Yeah, so the care in the community is the big thing for us when we come back in the new year, because when the peaks for when COVID is in the community, we've got a positive case now. The peak will be sort of around February, March. So we need to be prepared for that. But we've got, so that's the challenge. That's the next part, is when we get into that space and making sure that the community have resources, or their families know how to look after. We're working with Pacific Health Services Hutt Valley, with Pacific Health Plus. We're bringing on Fatu, the family centre, and they're doing some work around how to look after your house in terms of how to divide it when you've got positive cases. So we've got providers that we have funded that will help to spread that message and get some of that messaging out. So that'll be the next phase next year. I guess now that they open up the movement, you know, under the traffic light system, over the Christmas and New Year, we'll be spreading some of the variants around the country. Makanga, for easy parts of the country. But I think it's not as because onga workplaces will. So it's actually probably a good time. You know, it'll be within your bubbles that you mix and mingle with. I mean, other than New Year's Day, I suppose. But
but it's probably a good time to have a break. Yes. Because whilst the COVID will spread, but we're not in our normal meeting places of schools and preschools where it could become, preschools. So I think we should be okay in that space. It'll still happen. We'll still get positive cases, but not as much as if we were together all the time. So that's what we have to plan for. Yeah. When it tuingala or le 12 down to 5, so that the will 5 happen. to 11. So 5 next to week. 11 will happen from the 17th of January. So lo mga pasia kapeneta ia le whainga le. So MedSafe approved it first, and then Cabinet approved it recently, and so ole so sefulu fitu o January mata iona whai ia. Tui. So we'll do festival days for the children, and that's a bit of a it'll have to be quite different. Yeah, for Tamiti. More like a Mickey, my son was 13 and he pala aile needles, but we had to sit with him, so we have to make sure that it's a really safe, culturally safe environment for our parents. Amazingly, if they're a bit worried about bringing their kids in, so we need to. We'll push out the messaging through here, and making sure our families are looked up. Show me the Maria. With the childhood immunizations. Blanket vaccination advice. So I think that's, and then the boosters. So the boosters are lower reduced in pharma sina, and that will be effective from the 5th of January. So that will be another. Istanga tele umola to puses wale nga qualify ala to le no e pe o tu inga le na file hat very le tina matua I was one what to fellow na tu na Yes. Was that something? Ita tina ya ita. Yeah. So, but it was really good. Ita wanted to do it. Ele pe o se fefe tawa na oas ita sa fellow tu because I talked with her daughters that morning. Mane tele tu lang. Yeah, I don't know. Now we have model level. We have to tia more finger now. We still we have lumana. Just say me ole adapt ole just if it we to pulanga le. Yeah, because that was the thing. The older people, the reach was different, and then the younger people, it was we had TikToks, all those sorts of things came in. TikTok, Murray, but I don't understand that part, so we had to bring in young people to do that. But now we're going back to the younger children. It's back to their parents, so they listen to the radio, they follow social media, so we'll have to change the approach again. Pica vai como é boss essa aula vai avenia balola o fionga tanga lo mole tol fa taitele uma fo tele o termina o tana no nisi fo ina yele to file te ele esse si tausanga uma e no o tulanga le no e longa ben o te mantua la so mo tal noi you were all sort of geared up looking forward to the job, and then the corona COVID hit in sa ulola you sweet ato you me umana fai de level malolonga. I know. And I think this is the thing, is that this is only one part of my job, because we have a strategic plan that has 6 priority areas. So there's children, there's young people, there's aged residential care, so there's a whole lot of other areas that I cover. So I have to keep that going as well. So for Pokalame Maitanga for the first 1,000 days, the upper children from 1 to 2, so that their foundations are laid. So yeah, it gets busy, but you have to keep it going, otherwise. O ye la se vai no inga dua I o le tau fa tu fa tai. O ini vai inga dua mo le tu fa singo DHB le o fa le titia. O po la ta tia vai inga na isi. O le o fili ne ia maji. Yes, maji. Yes, there's a tele to finga. So happy for maji. More puleai. But I think there is a whole transition unit, but it's now become the Interim Health New Zealand.
So there's a whole lot of staff in there that are running this, that are putting it together. So that's been happening since the Minister Little's announcement at the beginning of the year. So it's busy. And we're also contributing towards that too, to the Health New Zealand. Anyway. They money for tele lo fionga misi fo le finga runga to wa nga fo ko viti utele tato mafuta ma sani festival e ma fa ye tonginga lo finga runga le ya va ye buya savelinga pe ko sfulu o ma ai money to fa tai em fa runga fo kisi ma sima tau so fo lo fionga ya misi fo ile a finga runga ya fe mo to wa nga mo tun if you show fan no va mai o na te tango tu po ia pisi tu la le na I don't know also kisi masi aso malo lo le la mo sa no to te mafuta ina ma le ainga ya don't way so ni fo le tu fo fanga mo to sang fo okay to ne ava no mo sa fa tai tu fo ia we fa masanga ia mixe fo tu officer on tato nga lue fa atasi mtato so tau au whainga nei fa moe ia talo ia lo fa manuia le li ia tato le fonga laumua and it's been great to work with you and I just want to say hello to my aunties to my auntie Sola and Falangi and my auntie Tema just in case they tell me off whaftai lava. Wale i tatu tanonga na male fionga ia tangaloa Dr. Junior Ulu before the yeni ni tau sanga telin tau whaafonga lonsi ufonga ima tau whiro i fo i tatu festival days ia nau tau whaafonga o les fufito Januari a mata ilesi tuinga mo tupulanga talawau le vao le lima le sifulma le lua i o la i fui whaasi silanga o lo i tatu booster vaccine mo to wanga va ye e to nai o fai tui manel me alofa na mo o kisimasi mo la to fo o lo tau ma fo wa pe tau fo le tui ia o le sina ma alofa ta wa mo kisimasi o le fai o le tui ina ia fai ngo fie ina to fie wa so lo me o lo ta fa sa ne el malo i ni si o tato ia i manu e tele la le kisimasi ma tau sanga fo ma ya ma o nei tato por klamena to e tano stemio na fo i tau sanga ia le temine ma fa to fa so fo
sự phụ mẫu mà là nghiền ma hội trường yoga để phải phụ cha phải đi hội để xin bằng lại ya kia đi ya phải làm sẽ ai chơi mà mình ban vô này ao phải đi phụ lấy phi lấy vậy để một xe lấy sala phải để cha chú cha sẽ lo phải cái phải mà yang abon mai cha phải đi một chỗ lava ya mình chơi lấy là Christmas mà cha sang phô Pak bercanda family menyukai bikin song gaya sufri the most you call sama I. Baru ya kini masih bertahu sama phone masih phone lalu lagi ya coy.
child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds have changed, whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You've got the feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true someday, soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born.
just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. And may all your Christmases be white. And may all your Christmases be white. And may all your Christmases be all your Christmases be white. All your Christmases be white. Atua ea, mawhanau ua e le tani mai. O whea ea, o le sami ua e tawhia mai ai. Talo whae, ua langona le tangi a rasela. Luti momoia, o le whatu e wha anoa noa. O mafui e, fuli whao ai ngā lule pasa. Mawhatianga, ua malingi ai o uloi mata. Se tātola, e mamai fisanga mano loa.
Para su apio, para le van de fefi.
sidewalk, dressing holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting, smile after smile. And on every street corner you hear Chihuahua, it's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Swings of street lights, even soft lights, clean the bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crowd, see the kids run. This is Santa's big scheme, and about what is past, so you'll hear. Chihuahua, it's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalk, busy sidewalk, dressing holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting, smile after smile. And on every street corner you will hear Chihuahua, it's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Chihuahua,
toi fatalo fatu dato tunu le foi tu la o le taiao le fo o toi tasil minute o natale o le tu la es fumatasi ia pe ona fala wilo atu ia stemi ona o mai le sunga le malu malo le sunga ia fa maulalo su o pe tero sangato fa pe foi le sunga le pule le fionga ia fa sanga tel molesi ia se tatal no atu tu langa tu la fono ia fa manatu tatu tu la fono ia e pe ona tatu walo tu ia sofia fia ile Christmas ma le tau sang fou ia ile nei foi vai aso mal nava aso ai manuel fa sang o tatu tunu ia se tadia tatu po kramele fa lo lava
Fatalo fatumalo falo lo fafunganga le tunu. O le polkalame nei ma le malol malo le sunga ya soa fa maulalo pitero sangatu. Ia si tatanuan fo I ma fa tasi polkalame mulmuli ni tau sanga mo fo le ava noe ma te tō lua tua il tato polkalame I lunga si fonga la mua. Fatalo fatulo sunga soa ni tayo. Ie fa malo le soi fo la fionga sanga fa pe fo le malo le ofisa fa salau si fonga la mua I Wellington nei malo soi fo mau dangi ma o le vai le toi ta panga fa tasi lunga polkalame nei o foi sina pisi tele isi na venga isi tu ni Halo antonu le te man tu polkalame nei na amata mali lua fe mali to wa o man tu sa ta no mo tam fai ya foi manelo su ia le tai ol polkalame nei wa nai te pe office leo leo e wa le sa amata e foi talenga tafa e wa fai le ngi fulanga le foi o ona le tunu sai foi tono nga luenga leo leo ya na e so mai no le ya me fa tola fa malo le o mai dei o le to anga ti sa o fel polkalame a wale longo pui di o malo le tunu ya mo di fa tai le I la fionga ma le officer fo ele fa no ina ole tele o taimi e me fai e ona mo moli atu ia fe auta ua le mtanga benga ole leo ia e misi fo ila ole la basila fia fo o tato o tunu o pe ole tulanga la vale salo a to e tipa fo itu ele ai lava ma se isi ngana po se isi le tio e mau esi po kalame fa pe tula ia tu sile ole ona mai le ofisiti tanga na ole tele me na ole tato po kalame ai to na ole ngana sa mo le fa yo fa le ngana mauli sai le tato po kalame na fai moto le lava fa o tato po kalame ole to te tali tonu lava fo e molo to anga mai o ai tu le ile nga ole po kalame o tato tanga o te tali tonu fo ole tele fo ile ole nga luenga fai fata sia le tato wat mal matanga luenga le ona ole tulanga sai ai misalo na sila fia tele la vaina le mala mai tato pe ai sa o fasalai ona ono lava le tongi sala le ala e sila fia le tangata ele tala fia ngai le ona tupo e le ole ita mal masa salo o le tanga luenga le o tau e tu te fai me pelo wa manatu umane tupu mai ina ua ele mala me le sala le na o mai ale wa alu atu tong o le si tele na o le mafu anga na la ina tau fai pro mo to anga me le pro kala mil dei ina ia tatu mala ma wa sala wa fa fonga fo ile maru le tunu ile tele o taimi e ma ya la va se fisili a matsa mai se fisili se si lungo le tatu po kala ia sa o foi la fa longo atu ile mai le faingo le ia umana fa amtala ia fa mala ia ma fu anga tau malona ia tau fo e fa ia le tangi pe fa sia le ofisi e le fisiti unto mala fia fa tal tangata ia ula ole tele ia ole ngale na wale o sui le ma fa le tangata e fa ai mai le tanga luenga le o le amatanga la vaina ua fatala nol po kalame le ma le inspector to mata apinero fiso. Te mana tō le fono no whaina o whaitula ia. E te le o le vāle o te vaia ia o le ngalwe leo leo. Ia ma le tangata loteli. E ne na tangata Samoa po tangata Pacific a o le e pe te le vāle cap. E na o le talala na whai ia apil taimina ia tō mata. Mana ia le wha uau le se polkalame a ia structure ia whaifa le ina ia a malamalama tangata e whaingo fie fo ila ia o na tutu mai te tonu le vale ina ia mawhana i se wha mawhtanga le umtanga lwenga le mo tangata tātua misala Samoa. Ila ulama tau le amatanga mai ia peo na ila na sau no neso. E ia taimi le amatanga a te tala tu le lena e pia mata muli tangata e whaasoa mai ia vaenga o te tau wha peo tania o le misdemeanor. Ia tatu ino nei sol tu la fono pia mata muli le wha amtala mai no pe ia le la tala noa tu le lalo lang. Ai sawa ele umia au whanongo mai ua free a vo ele lo whaingo fia tangata le tala noa mai wha pia. Ia na tāwhi fo ia o le leo na tāwhi ia mata umai ia. No lo le wa mata ona ma sani tangata tala noa
mo ole na tia me ia wai o lo na ye o le facility o tangata to tasile mai ala fo na mo na isi fo tangata pe o nana amata lono o ai o tala la tele le i la va no le mo tangata tala no in fa so ia mai so ni fo la ye ia mai man tu sa ye le tata o ba nga le o le e o mo le pro kala mele tal sfumalua ia ona tala le o la ina tua fo sa fa man le la ina tua ona o le manatu le e to tele fia tala no mai fa fitaudi ale mana na o la fa la fo tele mai yo si la fia le to tele ona le tu langa na na fa ele fa tu la le na pa o mo le po kala me e tala no mai e tua ma tu tala no e tasi na ba nga sa fa ngu fia ona moli ma ia le fe auta o le tangal ia sa o le te mantual vaenga na wai e pe o le por kala mo fo ina na fai lungo le litiu sa ia la vai tono fa pe pango me ne ma api a maia ia o le laki fo le ngo fio lo sunga e o mo le fa pe o mo na fia se le mo le office ai fa va no le a fai tula ia ona te tala vidi mai le tanga te numero le litiu wala o masani e ta telefon ia ona ta telefon e te manto ia se fa se fa tu le malo sume fa se me e tali le so le uli ia le fa mai o la pisi la italian telefoni tanga ta la e vi me na ma fa malo fo na va nga tele le nga o le tutena e le o te mantua na muli fo mai si official malo na wa tu le tio o fa mtala le mele tu pule po kala me aliulu ma ia mane fo e na fa ta ile e si official malo me na o mo po kala me no la i potu ia ai vidi mai tanga ia si na ba nga sa fa ngo fie ma to so ta male malule fa fonga nga sa ile amatanga me ol pokala mo si fiel malule tino ina o fa amat sa ye male stasio o tanga te fa nga luenga malule le audit le okika ale tono ale official le sunga ya tole fo o le fionga tole fo city tanwasa ia mana ye o la va ile te milena to ruwa ila o awa o so ia o le sworn officer ia po le fa tau to ngalwenga le ia o le sunga ia o le fionga to le fo ia e o ia pe tanga tsvidi fo ile le ai fa ngalwenga to no le officer ia la tu sol mato su tu sile na o ia sa ia tupe ale tanga ngalwenga o le nga fo le na e ma fai le fionga ia to le fo ona ia fa so mai fa matala mai ia le tulanga la ia wa o ia e tu tongo fono ia fai ma ta i on matanga alben fa taula i tu pe fa alu al matanga alben sa o le ma na ia fo le na o le palini o le ma por kala me ma to lu o le fionga ia to le fo sitan bas mai e fa to ia la ngono tanga ta fo ia ma to wa fo ile ise le o se le ia na bloto ale mulsa ole lo na isi lo fia fo il mele tu po e nga so ni fa mam lam bai fo ile ia nga ngol po kalam ona so o mai la ia male na wa ba fo i o matule ia to matele to filia ia ia so o mai lu ia lo fa ia na so fo ile ia fa nga fa waule po kalam a fa ia o to ia o le sia o nga po kalam vai tenglina ona wa ia ile so tanga ale matanga luenga leo ai mai se lava Wellington ma le tato tunu ia ma tupu matamari o le tunu wana ia fa fita uli na tula i mai le taimi na sa ma fai on sa fe ia ile matanga luenga on na fa pe on ai tunga ia mata puna ile vale o tato tangata ma isi tangata ma isi tunu te o le tulanga na sa fa fengo fie ona faise a wala e fo i de vale ona ole so ta ingale a le malo ale male mamalu le tu ma ta i o ta to tu ona wo fa fango fi ona ole wa a wala tu so wa i le pa no ma sang ta to ta no ia moli le la sa fa ngai fo ina le litio sa ave fautuanga ma fai ia fono tanga fo i ma ta i o tatou atunu ile fautuaina fo i o tatou lava atunu ia ma tupulanga i tulanga te tau ona uia e ole tu ile tula fono la te fo ina fa fitau te le ia baenga fa pena tula mai tau sanga utona sa
au ngā te le li tio le, ma le sota inga, ma le sota inga le ale li tio ma le tata watu. Ia e manui ai ngā luenga ale mta ngā luenga ale ole. Na umale o lui o i na pito mai, i le tofi lea. Ma le o sunga ia lui. Ia o so ma le o le ia fata wili whanene. Ia. Ma nei foi o lato umale na fatala no ai lungo tato le tio i suia inga ma vai ia le ngata le ia foi ia malo ia mai ese le te mele te. Ma fatala tano te male unga na mele le nganga. Ina ia masani ma faa tala noa i o tato tangata faa longo i lungo si fongo lo mua. Ma te foi ole ai foi ole fai pule leo tula i mai rongotai. O ia pali fai pule rongotai le pōriko. Ia pōriko. Ntu o ia sanga lue fai tonga matanga alwenga leo. Sa o mai fai prokalame le sa fatal noa te fai o ia i tonga matanga alwenga leo. Pōriko sa i tonu foi o le deputy chair na o le a foi o le pule ngā lua Wellington. Ia aile i fai pule aveam fai pule o rongotai. O ia le na suia Annette King. Ia o lo fai pule le temine. A sa fatal no foi le lungo le tato prokalame. Te mila na o lui a o ngā lui fatasi ma lui te tonu o le ngā matanga alwenga leo. Ia na umat le so mai le o fata wili whanene. O le saunga na a fata le teimina e whetau i ma le SETS conference le na whai Samoa. O ia lana ta ilva ngā leo le na ave Samoa. Ia. Ma di fo i mana ia leo se o se falsata la i atonu i se teimi fisiri mai fata pola mo tal noi. Na mo Samoa le vainga le leo wo le tele mo sa no te alo. No tu lo le no fo falta le malo. Tu mo tu lo tanga te o ave se malo falta le malo. A mai no fo lungo le va. Ia leo ia na malanga leo na o fatu lo ma fatau i lo le so fatu. A mai la le no fo nga lungo le va. Fa mai. Wo mo ma le o falta le malo fo te tele fal potuma falta a lungo le va. E va pia me te tau fa fio no fa le wai le tele ia. I tono mena no foi na idea o termina. Ia foi nga yo nga luenga le lo tu pola se me mo ila no. E tu e ton. Ole tu vai le termina o sa uni ele fontanga le a. Ai le fa la ulo ina fo le termina na a mai le tusi ya oi. Mai lunga o kilani. E fa ilo mai masalo po le ono masina fitu masina o lumo o tilo senga luenga fa pela e mana mi le Samoa. E o Samoa so soane le wina la ole. A le tusilana au mai le sipule o leo. Ia ole sunga ya Aden o le tua a ole tamale o palmiele nei. Ta ole tusi me e fa mtala mai fa ilo mai. E sa uni pe fa pe o me e tupu mai. E sa uni la ia ma toula ia le. Au tele i la so apno ona o te alwai. Ona sa au titi la tu pokalame. Fa ia spisi pokalame au te alu sa mo te alu te fam vai lo a inga au tele alu te. Fa inga lo inga mo no fo tonus fa den malo. No fa peta te fete sa mo wa e mo fo yalta mai te fa o te me le fa pela nga lu fa solo a to ai me. Ia na umalola i o le fo fata ia so mai lole ma le palangi le no le sunga ya Peter Stokes i en fata no fo lungo tato po kala telem ta po e fo lana ta pulian tato fata no e no le ta fo ale fo o le la ko new strategic plan o le la to fo fata e fo no o mai fa mtala tato tal no e le po kala me ia ale la o to e felo il terminei mal ia fo nga ya telenga fata Willie Fanini. Ia le o superintendent ele o le la o ia pule ao lo ele vai nga Pacifica. Ma nei sa mo felo inga vidi mana fi mata no telefoni. Ia ma mai foi fa mnianga o kisi ma sim fa man malulu mai vole mo sa va no so ta i fio ini a masina fo la mo le no e tala no. Ia no tano le fa o le fa nel poka la melo sungo ta nei ia so e moli am ia fe auta wo fo le fa mana tu mol kisi masima so malolonga ya na la e sistemi total no iluma aso wa va ini le ngal venga mino pa
te pa tua mo le mai e te lea o la wa sila i le suinga le wo ia. Te minei, ia. Ma tua tātou tilo fo i le amatanga mai ngā o le leiti o. E lei, o te lei o mai tong, lua whimele tolu. O le whitalainga ia tafa, Max To, a o ianga lue wha leo detective i tonu o. Sa ia o mai le ti o ma a matana fai mere ngā luenga lea o le tal noa ma wha malamana mai tia tula fonu o tatou. Ia o le vaitemi sarpo le vaitemi o le iwa lua a tau le. Mata mai le ti o. Na o lo le iwa na li tai aloa ia e to whai a tawhai le tausanga tasiva iwa rima tasiva iwa ono. A ua ia i lawa ia tonu li tio. Sa tau mwhai lawa lai wha au pera ngā luenga lea o le longo puieli o le atunu e winga tula fomo. Ia, tau leo. Ia, asa iei fo i le whawhitau li sa tula mea i manatu fo i o tātou tangata. I nisi sa iei fo i whapeli e te tau lava on talo e ona le to e iei le to whai a tawhai tonu mutanga luenga. E tau lava na sausesi e oi tonu e olo o ngā lue pe am saro le tūlanga na i le umi i o le vale a la sa tau mwhai lava le to whai a tawhai e longo mai i a tūlanga i a matatal no fo. Te lele sa o tawhai le tūlanga na e sosoani e fui tangata. Ia o ngā fui le logo o mai ia mele mane fui il vava ele swinga le mai e. O la ulava ai a o taluno i fui tonu le tiu. Wa tele ia le au ngai o tatangata wa whaititi ai tangata e mō lia i tū la whonu fo i e mai mō witupe. I sala. Ia ma o tau roto e tō tele fo le tato au whaanongongo le au whaafonga si ufonga lau mo ia amisi ia whasinu manga po ta iala i lungo tū la whonu i lungo wala tele. E pe au whaanongongo le pokalame pe o nā le tele wa o isi tau while o leo ono o soli o tū la whonu ia. Ia ono le malamlama. Ai pe o leo wa ia o to tele o malamlama. E mol mau fo ele te milion tato whaasala lau e lungo le Pacific Media Network. Ele le te ole kabo mai New Zealand. New Zealand toa. A te tala tu nei le lainga. O le tele i o tele o wala au e mai au Kilani, mai si vaenga o New Zealand. Ia atonu le sia o ngana o pokala mena iei ule ngata e tato ni le laumua. Ana whaina so ni la to umala vai tonu New Zealand. Mai le lua fe sfufa e o mai le lua fe lamtanga lua fe lusfu. Ia o le Januari lua fe lusfu na tu o le tato pokala mena. Ia umia la ia le sao amisia no tuzunga fo i lungo le so ni tele o tato pokalame o tato wala au o mai le lu in Chicago o vaenga o New Zealand sa va pe ele fa longo mai pele o fo i fa salonga ele mo mai tato fisili vaenga va pele o le o la wala ele o ngal pokalame o le o la wala o nanga na i vaenga o New Zealand o le laki o le vaenga le i lungo o le Pacific Media Network e se fulu tolu mo FM receivers po mo ele tu fa so le New Zealand na me fai ona mo mai le tio ile pokalame pa fa sa la lungo le i New Zealand ato e o tato ia ngata tato i le la mo me foi nan tato o lunga fa sa la o to ala tato wa pot fa sa la o mele sai tai le Wellington ia ai mo mai ala le o mai ma no ia i New Zealand ato io ese mai lota to losfu le amtanga lua fe losfu le ma fo lo polasi awala ia mo we pese e na tanga te lungo nga luenga tato si fongo lomo ia na amatalona nga lue o le app le mena fai mo mo tato na amata ona fa sala lau tato sa mo Capital Radio app le lua fe sfu mo le ono fa solo mai o mai amatanga o le lua fe losfu ia o tato wo vo lungo le a misi la walma sino ya o yulai linete ane ia fa sala la rota to fa ta se lunga ma le Facebook ia a matalena mo mai tanga te fa fo lunga le app ia to mo mai lunga le Facebook ia o le tausanga ni in masino o kuso ia le uta to sa fo lunga le YouTube ia la utela ia mano ia po ala vaenga fa sala o le ola o mwhai to mo mai li so la to ia le sa i lungo vaenga i New Zealand ia le ngata na o atunu i fafo so ia ole man tu ole tato po kalamele na amata mai lua fe mai tolu sa fai mai po kalame o kilani
Sa o whaatasi la mai polokalame au kilani. Nā la lea nā whaalawelawe na whai mo tu polokalame au kilani. Ai wha au hau lawal tātou polokalame. Ai wha whetai le taimile nei. O le ua iai le polokalame au kilani leo wha o le radio Samoa te le lawa o asu whalaile. Le o uli le polita le wha tsaim wha pena. Ai wha whetai atu fo I uso a leo lunga I le whatalo whatu fo I le to whai atu manwao siki a shiu. O le li sa tini lunga I County Simanukau. Ia wha pia fo ia le to whai atu I parusami e sau hui ese. O le sifo I uso a leo le na o la uana o lo la whaafoea mai el polokalame leo le mo le tātou atunu I le ngana tātou ngana. Ia le telefoni o whaalongolongo iai ma le polokalame le vaenga le menunga po anisi mea fo la au mai ele. Maro, whaftai o ne siri nā nai whainto ngā lue whātasi. Awa ia le tatununga. A whaamala malama le leite e vaenga e se o tātou tangata. Na mawhai foi leo tātou tangata o na whaile whai ungo talwhiangai. Ia. E me te tau le informed decision wala o iloa le vaenga ia o ne loa le ia. Ia a misi ale le peo le autu al wha moe ina ia awe nei tātou a fie me le tau na tātou tinga ina I fo le vāma leo. Ia e misi tongi ngō salama tūla tono a fie tātou. I malvaenga nā sai o le lea mana I o le sala le wā mai. Ai le eisi ngā iu inga whaina mai na e nufunofu ala I ma be atua I o te lea mana I a ina lo no titio la tu le staimu maru ese. E le ai e mau ale sala ia e no ale tupu le sala o le si vaenga nā sai e le amana ia le sala e le whai se tala noanga ma le matanga alwenga le ana o mai le sala. A le o tu ai I le wha le amana ia ina. Ai o ai le po fia masina to mai le sala o te le tu wha lua ina wha tolu. Me na le ina te le tu. Se vai foi se vai tu ta mai sta to pese le ia ona fast. O to le vaenga luna lua le tapu kalami. Sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city.
Atu le au whaafonga nei tai au mawhatasi ma le sunga ia sua whaamaulalo pi te rusangatu. Ia o ia le whaafuina tātou pōkala me le malun malo, me se ia tū la fono le a fie tātou New Zealand. Le matata noa tū langa ia le ngā luenga le amata mai o ma le teimi nei ia se I maua fo le whaamanatu ma mana malama I tātou le aunga ma le whaamoe ma le amatanga ma le pōkala me a leo leo I lunga si ufonga la mua. Ano sunga soa mo lau ba ai I tua e o ma le teimi nei I lea o ngā le pōkala me mo o ia ma le tau office ia ma suinga fo o iei nei. O le tūlanga mo mua lava mantua o le sivaenga sa iei le. E le to tele ni tangata Pasifika sa tonu na tanga aluanga leo leo. Sa le to la iti lava I la tau sa tonu na tanga aluanga leo leo. O le sivaenga le sa tau mwhai ai so sone il pōkala me ina wa amata mai. O le tau mwhai lea e whaamalosi au I o tātou I alo ma whanau. E o mai e leo leo tono, e o mai e ngalua tono na tanga aluanga. Wa le tūlanga na sa whainga tā lava sa tala noa I mātua. I o le taimi fo I nāma sa loo le le I malama le le fo I o mātua I ma le to te le ngalua ngā leo leo. Nā lai ona e tala noa tu I mātua e whai mai. Te le mana o siau tama e lua tu na e lua tu fasi sisi. I lua tu whanga sisi. I lua tu o vaenga umana sa fefe ia nai mātua. Ai peita I ua tala noa whamatala. E tele a ia manga o le ngā luenga I mawhai o ngā lua I le whapea o le ahalu I lungo le awala I teimi umala. Ia pe o ina sa whamalosi ai wai. O tali tonu fo ina fo ili na amatai o na tele I la tau ua o fia o ulufale mai tonu na tanga. Ne o mai la le taimi nei o le to tele o le o tanga Pasifika ia o tonu ia o le ma o faingo fie fo no mai to o le tūlanga nei ai lo amatanga fainga tā ona o e su e lo ia su e po fet sa bai na talia ngo fie o matua na o e fai o le la e alu te leo ele italia ina ele ia o tina sa le mana o tale mana oi na ala nai loa o lo tina na o so nga le ni sila o le sa mo o ai nga le ma ai nga pe sila tanga fa po le na so e mai reference so e mai e o fo ile taimi le tusta sanga le tusi un matu ai nga po fe pe yeni tanga so tula fono lo ai nga me pe na sa so mo va nga le lo ne vai temina ta si va beautiful ta si va wonderful o le si va nga mali le temina na a ele lo a e fi fa i poipo e a foi e a velo tu stal sanga al comsino le fa tanga me o e fa i pe ma fa ona e fa i poipo ona a mai le o le tulanga la e o le tangata le ma le ainga le la e fa i poipo e siaki e batu mala bala ingo tangata ia nga o le ainga ma su e fo la ainga le pe ina tangata so tu la fo a su e to in tangata so tu la fo la ainga le e fa pe mal tom sina le le pena e fa i poipo tangata tulanga na sa ia ai wo sui ai no to fa ila me te mi to se no pa sala tanga lo na pe to fa ele e bolo le a le tulanga na sa il fainga ta ia o le foi vaenga o le to la i tio mato sai to wa ia la titi aso tino ena papa mo me ia te alu level me papa wa te leilo ele faino ele pe termine wa ia lo wa ia ta tu to me fa tu tele fa se me ele ni tulanga vaenga na ila u amatanga mai fai de me fa to ele ia alwes ele ni u ai tau fa pe ele fai na fai mai langa o ia for night fai longa la ele ni ele o yin na me fa pen o fa ngo fiel mele ia tato ila o ma tau tu langa le wo ye nei e pe o fa ngo fie ona e fa ngale pu fa palangi o le bypass pe o misis ke pu ele ia au te tonu o to ia le na mo malai ai o so o ma va nga ese o leo nga o ye o to finga ia io te leo va nga isa o le va nga fo ina e sa yelo manatu te mina tina lo e te le tu lo tu spasilo va nga palangi ma te le ai fa singa lu nga sa fa le fa lu ina pa tu ina fa le ina ta lo le palangi na sa lo me na fa
silia tu la ngaluenga fai e ta o tua i vaenga le e te fai na e fai ngalu wa sa e ia le winga na pala i pe fa ilunga tangata e va ai me va pe yo tangata e na le ai le o le mal mala mai meni e sa ka mo mo mina fo tono le public service te mi tanga lo ita o le mafu anga fola na la yo na tele me yo no o lo fio e mo fio fio mala mala la tu e pe fo le fa pe mai pe te le fa yo nga ko tal wale e fai em fai ya mo e la tu langa le na le no o tu langa le sa o le tau tato le na na sa o il vaenga na ia te futau sanga o ia ia na umu foi le vaenga la te sa lo i le ofiso i le tonginga le Paula wala nga lo te le lo walu le lunga le o te pule ele o te le ofia ia ile te le fia le mea na te le ngalue sa ile o te tonunga o le mawalunga la wala walu nga luenga ia mitu nga luenga fai lunga fa maoni te mi lo wa te tonunga na wa u sa ia o le mawalunga mal mea la o titilo ia o le mawalunga la wala walu o le telefona por kikile la le fa so what tau mo mo ya wa ye mo mana tu sai o le si vaenga sa tu tele e se tangata mo la to finga o te lo ona to fia o te tele no tangata mai nga lu to tele o tangata asa o le te man to le time o le recruitment mo le sa fa vol campaign de ta to le letio ya na fai fa le fa mtalanga mai CV ma ave stone e le lo te fa mun va ni te mini lo sa no o le mo to tele ta to le Pacific o mana ia fo ia le taimina so ta ia ma Wally le deputy commissioner le sai how maha ia mana ia fo wa si o mauli ia sa mo felo inga mtatala no ai fo inga venga ia ma na no tatun wa amata na te lele swing o mtanga venga le fo ia vai nga fa pito mo mauli ia vai nga fa pito mo tato Pacific e peila o ne ele filinga to finga leo o le fitala fata Willy Fanini ye o te tonu se aso le masino fo po le February o la mo le no tan fata no fo ia te lenga fata lunga tato le tione ia mi se fo yo ele o superintendent le le o tonu o ni sila e ai fa mo tu mo le ni ye pe o vaenga nai so mani fo tata no ia wa te mini o tau sanga e taua ne ia fa malo si au fo tata ngata fa manatu ye ni so o fe au ta wa o to mo ba i pui o la tum sango li mulungo o bola stili io le vai te mi level ne la si le fia le malu le no le vai te mi pisi level ne o tau sanga e moni la va le tata te sai tie la lo covid ai o le alava o i vaenga ia o tatala o le alava o tumutumu lava ia vaenga ia o whainga malanga o tūlanga umana le e tele ia whioa inga i vai taimil nei o le tele fo i o whioa inga ma tele o whapotpotonga o le tele fo ina o le ono a fia o le tātou soifua i le fo le i whawhita au li tūlai mai se o le tūlanga le o le tātou saunga le mu ia o te tala noa lava wa o le tātou tala noa nga māsani lava o lunga lava le awala le tele ai le ina tupu ai wha lawe lawe ma maali ni wai to tele o tātou tūlafono māsani lava ia tātou te tala noa ai lava o le taavale ia amata mai lava le taavale ia o lai le ia to o lai ai pepa o le taavale o lai ua umana sia ke mai al fale insinia le lei ato le taavale le sfale tonu so mai le tulanga le o e la to te avina te tabale nei o ia la to laisen a le se laisen le tauna e tang fia te tabale a le tala fia ngai le laisen na ya o e ma le taimi le te fia lo ia le tauna e tang fia te tabale o le vaenga na wa e te tilo le tulanga le o le ai o se inisua e to tongia pe a tupu mas fala bla a o le na e sol tula fono no lo laisen na le tal fia ngai tasile na vai ia ona e tanga ile taimi le avino le tavale o vaenga matsani lava taimi avele tavale o le fusipa fai le fusipa o taimi uma o le ia lava le malo longa le avino le tavale ia awana e faswa ava ma avele tavale o le tulanga le
Awana I ei nisi vaenga e vai luaina ai alo mafau toa lau sila fia ile aveina le tavale tulanga le telefoni o mea umai e whaonga alo talatana noma e te pātu ila pasese vaenga umwhapena ia o tulanga umai o tulanga masani la vai e tātou te sa iei le talanoa ile tulanga le o le whainga o le fuspa sa iei atana o matamata ai o ata ia o totono ta vale ia la il me poeta ai te I wala via ta vale la via ta na vai le tangata ia le fai fuspa le fiti le tangata ni tonu ma le tele la faina ona ele o maul fuspa fiti atu I fiti ma I tele ia la faina pe maliu foi ona le fai fuspa ana fai fuspa o maul le o le sila me na tu lai mai o le siata o vaenga I tutono tāwale. Ai meise o le no fole I tua. E whai le fuspa o lisi tangata. Ai le o whai le fuspa o lisi. La vea lo le tāwale. Mtua a whaina le tangata lea na whai le fuspa. I lea whaina ona o lai fiti. A whaina o le fiti a lea lea isi fuspa. Fiti o sau tau tangata lea fiti wa itam. O lisi la tūlanga na. A whapea le te tutono tāwale a wai atuele o whai le fuspa o lisi tangata lea tōtio. Fa manatu I fai wale tūlanga la lea na o le mana ia o le sona na o mau o le tūlanga na fai fuspa o tinga aina le tangata na fai fuspa o ta wale tangata le fuspa o le ta fiti lea na I te tonga ta wale mani man braman mea no sa ona pol ta wale I le mele I le botanica a fai le polo ka leo ma dia la sa ta wale o tua I taua femalista wale mai desi mga aluna I saula nana mimilo mai tua o tu ta fata vale o lo mai poloka ia tulo sauli sta vale tu mimilo tu fo yo fa pe lo ngala na inu le ai le sau o te na le valu le fia ia na no mai na sauli fine fa mai could you please count to 1 to 5 of that tasi lua tolu fa lim fa samo ia nga mai oh yeah thank you ya lu ya a pe le level fa samo le ia o le si whahangal nā I tonu al matanga benga ia pa a tanga ina ia o le amana ia o tū maanga isi e tunu o le tūlanga lea wa o wina fo I tonu o le au whainga alwenga tonu lava matanga o le au whainga alwenga lava e o lava le teimi a mata ai o na kolengi mai o le kolisi o leo o I porua wa a mata o le mantua fo le o ia o tātou lava tangata o lo I tonu lātou te whautua ina ia le baenga lea o ina wha leo I tū maanga aisi atunu. Tu sa leo wa mana ia le lei al matanga luenga baenga ia. Mau ba tu le tupe wha ao ngā e whai ei wha tupula ia mai ei le lei atilo o le au whainga luenga. Awai, o le mana mana mai tū maanga manga ngana fo. E wawe fo ina whao whani ma wha fit. Tō while musi tanu o se mtau. Ba le stulanga na sa te le ele vale o leo ma iaso ia leo tata no le luas fu mon tup tau sang iaso ia le o le tulanga le pe ele ai tata tangata pe tilo ala no mele leo ia ona ele o faia tu manga ia tata te masani tu sai le fa lo a le mana tu leo la ia ela na tele mala tu manga lai le ala o tu langa o fa mai tanga luenga o tau le fenga luenga tau mala tu manga al malu le tu te fenga ia wa a o ina a matai on fa alo mai fo tanga tala ia o ma tu mai le ava no a tau le ama na ia on fa pele o tanga oi to ti lo mai a o ila auto ia o tele so sonia ia auto tele fital no fa ia o le se va fa lo a pe na le te tala ile pa fa lo o le vai mai o le fa lo o le mo ile ba o le o le te lo tu manga la tu no le e va pe la pa ona io fa le level mene e de pa le ni de me e ma lo le e ma lo tu la fo po la lo le mal la mo lo fi la o tu e o ma e na le mo lo tike e na tele la me si tu la nga yo ia e man tu fo e mai lau ticket pe mai lau sala o e malia nga le fai o e te talia la te talia mal fia ai mai ai lo e te le fia le ile tun malanga le fai mai au ia te le e te alu ono lava mai fa pe o le matanga luenga le ingi ma fa o le matanga luenga le ona fi su o sa mata no me stasio tamali fo le tunu te le fa longo mai tatu li ti o fa mtala me la te
whaamauni e tatanong. O te ia al whamai, ia o asonga fua e whai ele matoa whiawhimal matoa ai. Nā mai umalola i o ainga o whanau malato teito rua malato whanau. O nofo ro whaamatala e me mo mai lungo le tio le vai aso. Ai o mena e whai lau tala. Whaamatala le la tula fongo lungo le awala wafo le whanau lungo le pokalame le. Tau roto umai le. Te maali le ia o wapea. O nisi la tangata le mtoa ia o mai. E tato pokalame whai le tu taltanoa i. I le tele o tani. Ia wai whabela ni tala. O me ia tau roto umai tato. Wai te whaamata avale aso umai lungo le tete. Ai langa le alu ai o mana malama i mene ia atu fa la velave mo o le mamlam le tula fon le lo la tala e fai pa sa le lo yo atu no le ngana ia o to va ngala na o le pe o le alfa manatu la vai lo tato atu no a me se la lo tato tato saunga le mu vai temi nei ile ngata saunga le mu lungo awala saunga le mu fo ila vai tonu maota malawa tonu lava o tata wainga wa tasile na wainga o i loa le leile mtanga luanga le alu ilunga o le sawanga te tonu ainga i teimi nei o teimi o fiafianga e tau tata o teimi o fiafianga e pe o teimi nei fa atu ailto o tele o hisi tonu le ainga o teimi nei e sawa aile nisi o le ainga pe sawa ona o le ava malosi pe sa wa ona ole ovo le fia o la fo e fia ia te tau anta to fia uma ai le fa pe ola fia to ta sia vel na ma tu ma e fo e o ile ma fatio i se isi ole ainga poso se isi fo ila ba fia ngai mal tangata le lo sunga so ole fo a mata ona fa ma malu ia sa ma fatulanga ngole traffic lights itula fono fo le malo e tonu fa ani lo pasi in fonga fo ia mo te lo fo listinga te lo tua tam fo fi na ole ile pasi ale le se pasi ta to tamia le vai ia mana tu fo ole si vai ngala vol fina ole si fina ole te vai ole fina wanga tanga te fai ngalo po fea lava ia o te tala noa ba ile vaenga le o le malai va le fo le fina u tanga te whainga luenga o tanga te whainga luenga o lo ngā lua i lalo le tula fono la lato company e le ma whaina lato suia ko tula fono e sui mai lunga e le ma whaile tangata le te fina u ia ona suia le tula fono la e ai la ngā luenga e mai meola le te e paula le meo lo ina te wa e sol tula fono ia na fia toile o i lalo tula fono me leo ia ele me foi le tanga te whainga luenga ona tui tula fono le ngalue e wa tula fono na o ta iala le umana fata fa vai me malo o na me malo o me le la muli e New Zealand e fai lo tula fono eu ai tatou e kale si o le vo fai e si me fa tau tula fono fata ti me malo o le fai poloka isi va en o New Zealand le fai ona e alu kolosi ia tau foi na amna i le au afta vale ma ta la fio ni ti tula ia o le tisfa va en ale pe ai lunga la bola wala le tala no atu o lunga le o le tatu sao o le sao tatu wo pe sao fa tu langa ina e tatu teo fo le sao tala fianga ai fuanga i le tala le tau po a tulanga i lunga le awala i le whapea ole a tau sisi lewa le tula i le sao whaatanga ina ai la e tātou te pao i atu i le tala whiangai o ina ala e wai e mawhai on mōdia o le tula whono i lau so o nā alu ai le tala whiangai ma le tau le tala whiangai ma po a tulanga i lunga le awala i le tala whiangai o le si vaenga le e toi o lo i ei pea le tele o awala o lo fau te mine o lo ye la vaenga o lo tu mai e fo e fa pa u la lo le mumel sao vaenga ye u ye tu ta vale ya me se vai te mine o le wa malo lo tele la fainga venga o la tele la wala o wala na la ye la le a fo le fa ilo le sao fa tanga ina tau na ye e te tau lava na usita e a fai mai lava tots fu kilometer le tu la e te tau lava na ye tots fu pe fast fu pe limes ma le si la wat mal manatu e le o yin tanga te whainga lunga o na alu lava le sao e te sila pia e le fa pe na tanga te whainga lunga e ala i ona pa u lalo le numelo la e ole tulanga lo ye le awala le tal whainga i mar sao na te mana oi o le sao le o tu mai le failo o le sao na e tala whianga i matulanga le ile wala le fa
tonu na malanga mai nei le wala le ali o mai nei le brown apatly polu ala o tu si le lima I vai lunga o le tele ai fit se fulu le tu si mai le la papa fa ilo ha e o ti lo le lima I vo ti lo lunga va pe o te muli o te longo fia tu o te le longo fia I no wala le fit se fulu ai le lima le ai la o le lima I va le lunga la wala o le le ai wa man to lima I va na o le state highway o le numela nga o state highway le la fa ngoi ai te palo tu nga vale le wala le fa ngai na la tu o le tasi o le numela na o state highway 1 na o state highway 59 le te usa mai le va te lo fa pe o le tasi le sa o se lima I va le fa pe pola mo lima I va ya le manga I va la si lo mal mal ya le state highway la na Wai man tua e sel tu si no le lima I val na o le fa pe o le sa fa tanga ina le tu si lunga la wala e la poto e ta miro ai e le o la poto wai o va pe pola mo lima I va sta no se fulu pe tol se fulu o te le ti le le sona le mo ta po kala mi tai o nga foi le mo si fa fonga mai a vai le lima I o state time wai le o na o sui lo le no bela na ya wa sa state highway 1 lava le sa mai o tau o fi pai ka kori ia le ma lo fa tai sua I si vai nga fio o sa no o le vai te milni o te ya wa ia lo tangata o te popole lava le tulanga le o ta faonga ta to ainga I le tele o ta faonga I tua tau sanga o tua nai e ia lava le fa fita o le tulai mai me se lava o se tangata la vea po se tamaiti malemo ona bo tula I mai o tatu tangata le telo tau sanga o tua nai ona o tulanga ta fao fia uma ai ngalo ai le tangata matua o ai o loo va ai tamiti o ai o e tau lava na i le tangata e latu e va ai tamiti o le vai aso nei mtsal pota la tuana na file na o fa longa to le si tasi o fa o fa la vela ventupu mai le lo I kala stete si tasi stamiti lima tau sanga le o o mole ola o le o ta elenga fo o le vaengal na o vai taimine o le vai taimi o le fianga ai tatou te le mana o tulanga fa pe fa no ai me se lava o me te tupu mai mau soifu o tamaiti lava ia la titi le ia lima tau sanga tamaiti le lo I kala fa mai se atu le fa no ai le si mem fa into fa te minia tato ato pe avea nam to fa manatu ia tato ai ile ngata fo ile na o tulanga ia o ta vale ia pakai I lungo fanua le taimi sa welta vale tu o taimi le ma fan o le tele tamaiti ta fa o lungo I fanua ia tele lo si aki mo ta vale ele tolu muli mai tu pe fa sa ese male driveway po yen tamaiti yo alsi tamaiti la fila lo pa o ta vale la po fo ia wala fa I ven ia I ve ai inga ve to ole vai ngala ele ato se tops fuse con de savali vai po le ia ona fto aru le ta vale awala vale ne ie fa pele inta mai ona tu foi pe fa pena fa ngale tops fuse con na ole matua tops fuse con silia to na nga I lo so fu ato e si aki ai ele se ta mai tisi Tau fasi teknologi ta vale I sa uni te mi se me atala fai to I pe va to le sta mati ta volpa ya woni nga yo ta vale se fai mi o te mi ane wa le tu ainga o faia ta faonga to na I fa ta singa pa ti pa nga mo fa pena ia mai ta to foi matua io e a me si el tupulanga ta vale mal tupulanga ta vale ai lungo la wala tupulanga la vale ta vale le o sa so na o la ta vale Wale le maro faftai fo mo ngal bengo ni tausa ma le vo le mo la no ta no pa lo mel te lo te mi pa lo le ta no fo mo lo pu li ma lo le tinu o le ta to no ia mo ta to ia ta to le la mo lo ye le sunga so ni o lo tinu ma ngo fi sa we fa le po kala me le o ta to se le tio we le to mo me lo afa mal to na ma ta to so o mo ne o lo fa o pe le ma so ni fo ta to tinu I tu na mo ne mo le to fa ta te le lo so mo fa ma lo si fo I fa nga bu nga ma tiu ta wa me le ia awala ma le mo ma winda fo nga bu nga to mtanga bu nga le ai te fo wo me te mo le ki si ma si mo le atu le
Whamania ngol kisi masi ma tau sang fo ilo sunga ia mesi fo le ainga. Ia ma tō au whainga renga, te tonu la wha wau peutu te tau sang fo. Ya, malo papatai lau whianga af masanga, papatai fo ile malu lau fisfasal lau, me tue lau whainga alwenga, ale Samoa Capital Radio, polo si whonga lau mua I Wellington nei. Ia wa pei la vai ole tau whai fo ia le mātautu, ia whai fo I ole lango mai ale tau ofisa, ma le whaavanoa ino taimi, ia ma lau whainga alwenga fo ia tele, ne mātou ngā lue whaatasiatu I le tele o pokalame mātou taltanoa. Ia, au ngō fie lapa no ole māna ia fo ole o mai I tono ole si whonga lau mua, mātou fia uma, ia mta ngā lue whaatasi, o vaenga umo lava ia le, tu whaatasia lava ia, e fia I fo ima au ngō fie fo ia, I le tātou ngā luenga. Ya, mole at foi whaatai le malu le atunu foi sai foi malitalia ina foi o whautuanga ma whaamanatu tau sanga o tuana. Ia o le whaamoe lava ia ta tau maua o mute krisi masi fia ma se tau sanga whaumanuia. Me se foi ia le malu le atunu ia maua se krisi masi saunga le mu, se krisi masi file mu. Ia, ma le tātou loto whamangaloa. Le tūlanga lava le awa le tātou le whamangalo. E tīngā lava, e tātou te tau o vea lava le tīngā. Ia peo le tūlanga le awa. I fo le teimi te whamangalo e te le o maria lava. A tūlo e ima le tūlanga le peo ana whama. Ia o tau whealofani. Ia nai peile e wauro loto atu tūlanga na. Ele ngata ni whamangalo e whealofani. Peo tūlanga. Ia maua ele mamalu le tu se Christmas fia ma se tau sang foman mia mal fa mo tātou tu e whailo ai fo il tau sang a sau fa wau pel tātou fa maftanga I lungole leo Samoa Capital Radio Whaatai so eo tātou po kalame na whaitu whaatsia po kalame mulmuli fo ni tau sanga mo se awa nota no fo na masina ia po lei taun malo loso on masina en wari ai amate a Februari ia e mai ama wane ia fast we for. So for love. Toi whaatala wha tol whaapobonga o tala whau mai lisi o whonga le lau mua mo le nei vaenga le awa uli. E lima nino whanga le Hutt Valley sa whaeloi nei le lisi le aso ana nafi.
Sa yeise tangata po nisi fo ina lata ye wa fiele vairusi, mai le ipino na whailole alisi. E whaamaoni a loe le matanga luenga o soifua maloloina, se tangata to tasi o whaamaoni le COVID-19 fuluiva, e le Hutt Valley. I whaamamonga le asona na fina ta ua i limas fuluono i la tau fou o whaamaoni le vairusi te tono le atunu. Pe ona ta ua le matanga luenga, o le tangata le wa fiele vairusi i le Hutt Valley, e yelo na piitanga, po o le fisota inga matangata ina a fiele vairusi le pūlenga whaafale mai Lakes. O lo o whaanofo e sea le taiminei, mai to ai titi fo ile numero tangata ile ainga sai ai le fisota inga. Ono whanga i wata ue au fiele Pack and Save i Lower Hutt, Warehouse Stationery Lower Hutt, 994 Square, mase whale whaifalao ai Waifatu, Male Trentham Minimart, na ta wale Fuda Bakery, na whailo ato e suil suifo malolo ina le taiao na nafi, e mawa lalo laval tulanga fio ila ato mai le vairusi mai mwhaiona whaatino la lato pisinesi, o le whaamanato na tanga luenga i so sitasi le Hutt Valley, a whai wa fie ni aunga tu salava pe malosi pe le malosi foi, ia nga i whai le suenga tu sa foi pe ua mai a umatu i pui pui, ma ia whaano fo e sea se ia mawatu le ungar suenga le vairusi a o whaamaoni ai foi ele oa a fie le COVID-19 se fuluiva. Sa whailoa na nawhisi au ili ilinga le mtanga luenga soifua maloloina e whaatatau ile taimi e anga wa ai tangata e whaiola tautui pui pui lo na tolu ina uto e whaititi e le whama sina le umi o le taimi e whaatali ai pe amai a le tui lo na lua sa isa tūlanga whaanenefo i tangata po o a whiema whaiona anga wa ai whaiola tautui lo na tolu i se pepa o whaamatalanga i le asoa na nawhi. Na whaalia i le matanga luenga o soifua maloloina, le whaatinongo le tuilo na tolu pe a oina whaapa ui le whama sina. E amataina le laso 5 Januari, o loo mawhaila vai tangata ia wa ato le ono maa sina, talo na mai a tuilo na lua, o nanga i whaiola ato tuilo na tolu po le booster ili taimi nei. O le amwhaiona whaongaina le upenga ta whailangi o le Book My Vaccine, e whaatonua ia vanua mo le tuipui puilo na tolu. E isa tamaititi na umalo na ola i se vaita ele i kala i stete na ta weso upo leo leo. Beto salto e kuata ili tolu ile awaulia na nafi na longo ina ila toi whaapea na mawal tamaititi ile vaita ele o le Weltham na whaia i ele fsosani mua peitai sale i mawhai lava na toi whaasau ina lo na ola na ta ual whaululungo ia au nanga. Nigel Cox ile pule nganu a kala i stete o le atapunia ile so matai au le vaita ele. A o whaanga solo i suenga, sa lolo fiatu tangata i kala i stete i vaita ele mamalai ta alo, a o iei fuol vevela i le lua se fulu valu tikeri. O tu ua ina i le ufisola mpasa saina, a tunu o e 5 lo i tutono le whaalapo tupotonga o mata e 5 pole 5 ice, le ai au whiemani usila, o no le ai a fua i mata upu i Hong Kong ma saina, o le asoluana a wai whaataseni usila maisi a tunu o e whaa, i sa lātou folfolanga tō whaatasi, e whaailoa i o lātou wātunga lunga te tele, e whaatatau i whainga bālota o le whono whaitu la whono i Hong Kong. Sa whaamawina le matoa pa uma wa lalo le whainumero tangata bālota, mai to i titi lava ono fo uma le whono whaitu la whono, sa maanu malo i sui tau wāwaenga i langolango i na Beijing. I se pepa whaamatalanga i le asoluana whaalia i le ofiso lampasa saina i New Zealand, o lo o au fia umatanga tali whainga bālota o pufai, ma lo fa amautino foi e pale ni leile a wai o tangata matala fia ngai fo ile tauwanga wa una ina i fo ile 5 ice ina ia fa alo ile pule nga saina muli ta itu la funu fa va malo ma fa va ma sani mo so tanga ile va malo o Hong Kong o se va ngo saina ma o fainga ma au wala ya tina e fainga fa te mo kala si Hong Kong o le mata fa yo ile vale a saina pe ona fa alia ile pe pa fa amatalanga. Ma o tau mawhainga umai ai nai mata upolelo toi whale o saina ma whaavevesi Hong Kong o nā ngā yoinga uma ele manuia. Ua whaailoele whaalaha potonga o tau se soifua le anganga fiefieina ua sainia le asoana nafi. Se malilienga i se whai unga o la tau whina unga le mata upole whaatito sanga o tutongi o tau se soifua. Ale whaalaha potonga masui o le pisa ai o lo o ngā lulu e pulenga whaafale mai. Na ta ue Glenda Alexander. O le whaala potopotonga tau si soifua New Zealand, o se tala whaasolpitu le nei malilienga, o na ua whaasa oile leva tele o na tu umao laloina, o na ua whaasa oile leva tele o na tu umao laloina o au nanga tau si soifua ala,
Ile le tutusa o tutongi, ma o le asuia ile tele o soifuanga, wa taliaina fo imale fia le tawalunga o lea mata upo. Salu i tauina i lātou moni tau sanga i le ngata o tau si soifua, o i lātou sosoni le tau singa o soifua maloloina, o wha ato sanga maisi. Pea ma le whaase fulu wafela o wha inga o tau si soifua o lo o au fia, i lea mata upo. E silia ma le tasi le miliona o lo sa ilia le komisi mo mta au tau pisi nisi o tupe toi tutongi ato, mo tangata e whaongaina le au nanga le okon ma le slingshot. Ina uatu o ina ia kampani le whailoina o tau e tutongi e tangata, pe a whai e vave whaamuta la tau kone karate, na tu ina ato le komisi le whaamsinonga, se tangi whaasanga ini la se tolo ia kampani Australia le Vocus Group, o lo i tutono New Zealand. Le whaasoa ina ato le elitise ma au nanga vsota inga telewa vave le slingshot, ma le okan, o ta ue whaapia na solia e kampani nei le to la fono whaatawa inga tala whia ngai, e ala ili le whailoina i tangata lau tele le vao le lua fisfulfa ma le lua filua sifulu, lo la tau ono tutongi ina ni tau i le vao le se lau tolu sifulu, ma le lua se lau lima sifulu ta la, pe ava vi whaamuta la tau kone karate, e tu sama le lima filua se lau lua sifulu lua leo wha inga o tangata i olo tula iai. Le komisi mumta au tau pisi nisi mo la tau mata upo, e silia ma le tasi le miliona ta la. I ta alonga, e ono a whaina le ta milisango le lakapiso pa le Pasifika, i le whaiunga le ua whaia le malo, e toi toloa i tua le titalanga o wheo inga, ona o le vave le pipisi le Omicron, o ia wheo inga i le whaanunofo esea, le sa fuafoina e titala mo tangatani usila i Australia, i le asusfulfito Januari, ma le ato i tua se i aulia le whaiunga o Februari, pe ona sauno le minista mo le tali atu COVID-19 Chris Hipkins, i le aso ananafi, ai toi si iti ele se fulu aso le umi, e whaanonofo e sea i te tono ia whale whaapitoa, e 5 au mai New Zealand whaapea ma au e 5 mai Australia, ma le moana Pasifika whaapea i le Fijian Drua, na ta ua le iuni lakapia New Zealand, o le a whaawau pia le ta amilusanga le ufuafoe a mata le asos fulma le valo Februari. E ono a whaina i fo ile au soka Wellington le Phoenix, ile ta amilusanga o le A-League, o na safa moe whaiana ta alonga iwa i te tono New Zealand, a mata mai le aso luas flu iwa Januari. Wa whaamaunia o New Zealand le atali malo le ta amilusanga le netipolo le ta ua le Fast 5 Netball World Series, po auta i to lima i le lalangi, bato ina ato le whaalapa tupotonga netipolo New Zealand, le pule tali malo ai ta alonga le lua whelua lua ma le lua whelua tolu, i kalai estete o awe ono pita ilungo le avala ulia ina e tau wale ta amilusanga ia November, o le awa New Zealand le Fast 5 Friends, sa tele ina siampini ia ta amilusanga, talo mai le tau sanga i luaf maleiva, i le au whainga e fito, ana siampini, na ta ua fo i le pole silo le netipolo New Zealand Jenny Wiley, le tūlanga whaafia ina i la tau e tali malo, i lea ta amilo sanga. Tala fawia ma le si ufongo le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātala whātulu tātua tunu nei fo ia so fau, o se mai al whaafonga se whaupoponga o tala I mea lo te tupuna tātua tunu, molo se le fia. O tau aoina nei ele fionga te mai tai pāle mia, fia mena au mi mata awha, whata se mara ofisa sili le company Valele Samoa, le tō whasa Yuli Alvin Tuala. Se tosi ma le whātono le company Valele Fly Aircraft Holding 18 Limited, Lena lisi mai ele Valele Samoa le Airways, wa whaadia I o nātunga lunga, ele whautuanga o lo whautua I nai de malo e whaata tau le toi whaafoi nātua le Valele, o le fitu toro fitu valu se lau le ana lisi mai mo le atunu. O le atu se le whaatono le company Valele, wa tui nātu le tamaita I loia sili a sua Helena Warwick, e te e nai le whautuanga le ofisa le loia la tu lawyers, lena ave le malo e whaapea, e iai se malo si anga le Samoa Airways, e whaamutai le lisi ma toi whaafo I le Valele le company na lisi mai iai. O se tasi fo e whautuanga na tuina le ofisa le loia, e mawhaia le malo ma le Samoa Airways o na whaia na vitu na inga tāla whengai,
e mawhai o na whaamuta le alisi, o tau au ina au telefou le kopio le tusi, o lo whaali ai le te ena le company valele e ana le valele, le fautuanga le ofisa le luia le lantu na ave le malo. O lo tusia o le fautuanga whaal tu la fono e se, i o na vaenga tau tu la fono o mai le o mawhai, o na whaai loa vaenga o lo aia i lano le lisi na sainia, ma o nisi o tuunga e ao fia ai, le leto i aio sa ia le Samoa Airways ma le malo e whaamutai le alisi, pe a whai ua uma o na whaama tu mai le valele, le na mawhai o na lele mai mpolokal malai valele i Brisbane, Australia. E le foi se vaenga e whaatanga i le company na lisi mai e le valele, o na awai i ni whaatanoanga e whaamutai le alisi, a tuai ma le whaapea mai o le company lano le tuunga, e le a vea le sui o le whainga malo e whaamutai le alisi. O lo au mai foi le tusi ma le company le leanga vaa o le ofisa loia latu, e tu ina tuaine fautuanga tau tupe, e tu langa tau tupe ai maise, o tau e whaamutai le alisi. E lea tusi o lo whaamanino mai ai, wa mai a fausia ma whaamautuina le whengai nga whaapisi se le Samoa Airways ma le malo, mai ua te tau na whaatino loa e tusa mai a inga. Wa a whir company valele, taluai wale tau si o tupe tutongi e tusai mai a inga lano lea konferate. Ai maise wa antangia le te ena le malo le lisi, e whaamauni ai le lisi no le valele. O lo whaali o foi, o le a tini whaatupula i ele ngau le company valele, mai o le le whai o se whailua inga i se teimi vave, le watu ina mai ai le fitu aso e te tau una tali e tuai le malo Samoa, malita mai ta ilo i o lo tu ina tu iai le tusi, pe a whai e le ai, o le a la asia lo seisi la sanga e a nga i ai, e sa ili lo ili tu la fono ma pui pui nga ale company valele. O lo au mai ai le fina ngalo le whaatonu, a nga ile lo ia sili e te tau una sila i stangata fau tua i tu la fono, e mai se fau tuanga tau tupe, e tu langa e wha ono o iai, le soli o le lisi, ma le lisi wha amao ni o le valele, mai ile lo ia Peritania e iai ni o nga wha apitoa tau valele ma tupe. O fau tua ina fo el wha tono le company valele, le tamaita ilo ia sili a sua, e te tau una iai se fau tua wha le tu la fono, ma se fau tua tau tupe whia se wha i unga, au li o antu i se tu langa ua wha atino nei, e au fia ai le fau tuanga le vaai o se lo ia sinia bo le QC, mo le amata upo. E fitu aso, o lo tali ai se tali mai e lo ia sili, e le wha tonu o le company valele, na lisi mai e le valele a Samoa. E ui o lo tapuni a lava tua o ia Samoa ona o pui ngal wha mai o le COVID-19 fuluiva, ai wa whaamanino mai le ofisa sili o le pulenga wafu mataulanga, le whionga soalo kuresa soalo, wa whato ai mai nisi o talo sanga nisi o waala o pasese te tele, po o meri e fia a whea Samoa a mata tu lava le tausanga fau, se ia o lia le tausanga lua a whelua se fulmal whaa. Wa lua tausanga talua na tau fia lua fale mai o meli la o pasese le antunu, o na o aia inga ma polo inga o le wha mai. E le tau whaamtalei na whaamanuianga e sa saa mai i ia waala o pasese, i teimi uma e a fia ai le atunu. Peitai a ve lavel whaamua mua sa mua i le ola malolo ina o na tangata. Ma o le te tala fo i tua o i sa mua o se la sanga o lo ma mao lava i aile wa aia le atunu, whapea fo i le whainga malo. Whalia fo i soalo, o lo matua wha atuai lava fo i le ngā solo mai o waala o loa, o le mafua anga leo lo i ai fo i le sioki o loa le teimi nei le atunu, lea ua lua ai va yaso, e leo toi maua se pusa moa. Ai o le whanga solongo tui pui le teimi le nei, wa watu le iwa sefulpasene wa iai le tui mua tusa lea, ma le se lau sefulfitu wafe lua sefultangata wa mae o na tui ai. Ai valu sefulmaleone pasene, wa iai nei lato wa mae a uma na whai o lato tui lo na lua, mai o lea ua watu i le se lau ma le whahafe valu se lau lua sefulmalefitu. Ai mo whanau mai le sefulmale lua tausanga le sefulfitu tausanga le mātutua, leo lo whaonga aina le tui o le Pfizer, e tua lua sefulmale whahafe fitu se lau ma le wha, wa mai a tui mua, ai sefulfitu wafe valu se lau valu sefulmale fitu,
e lātou ua mai a uma o lātou tuitai lua. O whamaunia mai ele sui komisina o leo i a papali i Mona Lisa tia i keti, o whamaunia ele whamasinonga whalotu e whale le matanga luenga o leo. Molianga o le whaatamala le whaafuina o tiu te whaawe waa. Le ua molia ai le ali taitai leo sinia i a taito Sefi Hunt. Le na ia whaafuina le waa o le nā whanua lua. I le aso na paulia ai lunga o le a au isal lulonga i le masino au kuso. Tau te mai tai sui komisina e 5 molianga sa molia ai taito. E lua ua whaau i tu e le whaamisinonga whalotu e whale. Matutoi mai e molianga e tolu le ua wha maonia nei. Mol sila fia molianga o lo ua wha maonia nei e a fua mai. E le mai ai o sue su enga na matanga ruenga i le mafu anga na pauli ai le vao le na whanua. Ma wha malolo le tu mau mai lava le li taitai leo sinia. E le masina leo au kusol tausanga nei lava. Whailo mai e papalii. Wa ia tauli mai na nei le wha ai unga le wha amsinonga wha alo tui whale. Mai ole ai e tangtanga i fo ia i se wha asalanga tala whenga i molea lii. Mole sila fia le vaa le na whanua lua, e 12 miliona lo na wha atupenga ma ole mea lofa le malo Australia. Mole malo Samoa e maisi le matanga luenga leo. A ole ui Australia nei mo na tong fitinga. Ole na whanua lua o se tasi leo a se te taua tele le matanga luenga leo. E whaatino aia na ngā luenga e peo le pui o ngā Sami o Samoa. Ma fisoa sonia toi foi o ngā Sami le Pasifika pe a mo mia. E me se eo na ngā luenga la vea ai, a to ai maso e su enga ane matanga luenga o leo. O tātou talafobia mai Samoa, manuia la visinga tiute fe au mga luenga le a whenga eilu tātou tinu, mai e taite iatu i le tuoru toi so i fua maso tātou wola, ia maua se kirisi masi fia mana manuia, faso i foia. O le nau whaafonga tātou atinu i tātou telefou matala mai sa mō le ne yaso ia tui mo whunu whauponga tai masani i le taiao le tūlai balu i oi a leo as fulfitu minuto te anele tūlai si fulmane lua e le manatu na ua to telefoi e meisi foi nei mātua i tono ainga matua tausi o tu ama tu le tātou atinu o tali sua le taimi e whaape foi la unga le lue o lo whaupea ngā lue ngā nisi foi o lo wha o amalo mai le taimi ia toi fa malo atu ma toi fa talo fatu le taimi o le uli le sifonga le mo Wellington ma na fa fia nga so filoi ma na ia la fo le tau le mo ne Wellington fa pena foi ia le tu langa le ia le tatu ofisi fa sa lau po lua limas fultasi man Kevin e ni po lua ma na ia sulu ma tango fio le la o tau le foi ma fuanga ma fainga fa tau ma ta pena foi o le ne yaso e me se foi o fainga fa tau wa foi to nai o le Christmasi ia i le asto nai ua tumu la foi ia nisi o fale whaatau, ma taulang whaatau i tāpenanga foi, ma whainga whaatau ia whamanatula foi i teimi whapenei. Ia tau sia pēr le saonga le mūlunga awala, le pisi ai o le whewaa i lunga le awala le tātou atinu. Ia meise foi tau tuana lau atupe, ia lau atupe le nā o loo iei le tupe whaile whaatau. Ina nei tei foi ua milo whaatasi lau foi lau whai whaatau, ia male au su e mea o ngā, se i tulolu whaafonga mai le atinu. Ia te ila vai le se ia lau ato e fiu e si o le tangata na se ina ia a o wanimo mea na whaamanatu atu nei taimi ia tautua nā lau ato i te i ua leiloa ia ona iei whaale tonu fo i lea o le nei aso ia e meise fo i ia whaatau o lo whiangai mo tau e meise lava nai mātua ni tina pe o tina la fo i lea o na whamanea vahenga nei aso o a whai ngā whaatau. Sifurifa minuta te enele tūlai sifurmane lua o le whaatatianga le tātou poklame le nei aso tāre tasi o na mai alea o le tātou tautua i lunga le tātou wala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia ai taliu loa tātou whaasaralaunga i Samoa i le tautua mai le sunga ia tā sesa lam sa mai Samoa le tātou ofisa whaasaralau i lona la au tū i Lalovaya leo lo iei le ofisa whaasaralau leo le tautua mai le sunga ia tā sesa lam sam le tūlai tasi lona winga e mai atu le tautua i nei le sifonga le mua ai taliu loa i Samoa le sunga ia tā sesa lam sam le suga le tātou au whainga luenga ma le tātou le tio si fonga la mua Wellington leo le anga lue mai ai tasi sa Samoa i le tūlai tasi se ipa i la fo i le tūlai tolu. O leo ulus furu minuti o te aine le tūlai sifuru malua whawhia fianga ma lo lava le mafuta mai ma lo fo le ngā le lue tau ata i fo i whi au mga luenga le nea uli i ma orson whawhesia le whiwa i lunga la wala ai loa e le saonga le mūle o man whaisi le tu o le whanau
o le vea futa mai ti I o le taulanga whaatau si dia le alu o e nai ta mamana tina wa fo I whaatau ia e tu tamai ti le whale o le fo ia la pesi fo I wha mai tuana pesi fo I wha mai o tātou o le o tasi le cases tātou ne Wellington ia ele ilola ia hipo le altulanga ia e o atuna nei ma le a tai au Wainis cases wha popo ai tātou nau ta inga lava ina ia aua ne I Wainis cases tātou Wellington no le o tātou sauni atu tātou te fia o wheroa I fia ma inga I le Christmasi a me se fo ile anga ia tu tau sanga fo la to fo longa we lunga le wala nei time wa nga fo I ainga I au kilani tātou Wellington le wa ye fo inisi o malanga fo lunga le wala nei time ia fa pe na te maua mai ia fa salaunga I lunga le tātou Facebook ma lunga le YouTube ia manuia fo I whainga malanga o lo whenga I mautou ia whai mawhaile malolo ona tua whaatara noa fo I oe na e te sau whai au tawhale avata avale le ta avale ia le avata avale ni te I fo ua o moe le avata avale ia ma e moe atu ama oe o le vaenga na oe o le pātana na oe tau ona whaile taimi o malanga mamau I au kilani ia pe malanga mai fo le vaenga le au kilani nei Wellington ia sfia whaatara noa na si vaenga na ia nai o aveina le tavale a fai mawhaile malolonga le wala ia matoi whaawawai o le mana ia le tau I le aso nei. Luas fulutasi minute te ai nei leitu la e se fulu malelua. Musika o malolonga matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas, Christmas, Christmas
Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Christmas in the island, everybody join the fun. Oh, Merry Christmas, everyone. Time of love and time of care. Everybody got to share a woe. Happy season, summer everywhere. Happy season, summer everywhere. Happy season, summer everywhere. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. My
Ia mai le pause lala tamai tio le motu le nei taimi o le tautua ma whawhia whianga si whiroi si whongo le lau mua toi wha malo me toi wha tala whātu nei taimi ia me se whaile awa wata vale la tau fo ia lo whianga i mga luenga le nei taimi so se ngā luenga lava tau awa wata vale wha malo le foe le nei taimi o le auli malo fo le tau hata i whiau mga luenga ia tātou ale le ia le musika e sekseki mali ia wha pia ma foe mali ia le whainga o le awe o le ta vale ia ai au me fo nai ale ona tātou pese ia ne au foi te pole fu le tavale la pas ya tu la tu taimi nei mai tau la wala o le matua le o tavale le tupulanga tala vou ya le taimi nei ya me foi le na tu la lo pem fa na tu atu le wa tavale ya na wa si le fia so sta vale na te fainga lu ngai na foi te mai tau wina i lungo le wala tama foi le me sia la tavale foi le penny sports car tama la na pe fa so sai lungo le wala se tu lo ya ai awane avia foi ma vai ngavole le te fa pe o su mai la titi le ia lo tusi mo me tu unga tama el melna va pe ona fa foi lo sale nei taimi ai mai se la va unga lue ia la tu lo lungo foi lo fenga venga tava afi so sta va afi la va nga lue nei taimi ia no fa natu la foi mal tu lalo tu na sa nga le mu le ia le ma na vale lei le fo ile tapua i me ma o tina ma fa na le fale ale fa longo tu la adwa lu mali ala ta vale i lunga wala ya wal fenga o nga wenga ya o fo pole telefo ile wali ina fa so sa lunga wala ya o ala to no se fa mai to ina vole lo polo sa mo ya sola to ti o mai la le what pe te alu le ato se lo kilomita le tu la ai tolo atu o le luas fru kilomita le tu la ngora ya te o ai o te watu ya ele leila o le ta no le manuia ai fa ilonga fesili la le awali ia na o le atoa le na watua ia o lu mo ta vale to atu to o lu mo ta vale e fa ilonga fesili la le tau nu le le o to inga ta vale na ia po lo tau nu atu o le se mangala ia o le fa ta fa mai ai ia e talo sia ele o fa ina ini la vea i wala me na ta tu na le sa ngale mo lu wala ia me se fo e fe malanga ia ia ile anga ia tu au kilani anga me fo au kilani nei Christchurch ia fa talo fo initial o malanga tu i va ai le motu saute Big Ten e me se fo ile uso lo nga lu ai lu va le taimi fe se fa le tato pase se fa mo ma nei le tau va tu lunga le sami le nei aso ia tau fo fe malanga inga ila tau o lo anga i lo motu saute ia wa fo i Christmas ma tau sang fo ia ai o tātou lea o loo ngalu pea ia wha malolosi ngalu nga toe fiaso toe lua aso toe au tae ao tātou tau nuu lo Krismasi ia ai tārusia ia tātou tau nuu atu lesta ona i taimi o Krismasi o loo maua pea tātou saonga le mu ma leola fia ia ma futa fia i foi ia ma inga ma tua ma whanau ia o loo maua pea tātou saonga le mu ma tautua nā o leua a tātou Wellingtone tu na fa tete fo le so na fewai ia mo ila vale tasi le case le na ta wan nafi ia ta to tele ulo ia nisi tangata pesi pe ele pesi fo ia nisi tangata il pitono ole hat ai ta rusia ia awana ia sisi ia lava ile tasi la ona e fo le mon me fa no fo ese au time Christmas le mon me fa no fo ese au time Christmas lucy a to ila ia on mena malanga mai au kilani wa fo ma futa ia inga ia sa fa no fo sia ia tu langa na yai ia mata tu ane ia wala fo sa ngale mota to wa inga wa fo ia maftanga Christmas ma le tau sanga fo ia pe ona failo atu tal tasi tali uleo tatu fa sala longa tau ma le sunga ta se sala msem mai sa moa i le ofisa tu ila vaya o le tau tu ale se fonga le mo se pa ila fo ile tu la tolu Yeah.
Heavy tama matfafianga le ngari I mai na sareta fatona fat fo ile so ya alo ese po fua ngalu te malo nei tai milunga la wala ya ba sa ngale muso mo ni fo ngalu ngalo fenga yai ya mana valo alu sa o al fale ta vale fa mole la fa be fo ile sunga peri mu pola so lo mafuta mai sini Australia ta sile va nga state Australia matua pepesi ya fa mai tai nei ya me se foi ia le faltua po te mata ia Virginia tanao po tano tana fa marulua tu ai swafa io swafa ia le te vai mai tau tu ai va pe foi il tama finga tale o tap so Hans ya manu ia foi ia fo fanga mga luenga lo finga ia nei taimi man tu ta tau ia Hans ma alo ese ma oivelis ma navaloa fa sao lo fale awani pia fua wa mena tupu na va fa sa o lo el fale na si le fiele awala el fale le se mela tau su e la awala el fale na si le fiele ya va le fale so ani mela fai ya wa na manu ya la ya fo mga lu ngalo fenga ya fa tara va foi le se atu san miti tu sani research ta la va sani ma lo fo nga lu e mta wa tai ya ifia nga ya tasilale tangata fa tawile upuna tu sani ya mana valoa ya fa usa o ale afir ta avale le awala le alusa al fale e va velo tami mai tu I tu ya ta tu I sat yo te va vena ta no mal fale ayo ma fale fa au ma ta pena ya Christmas ya tinama fa na fa tan mai to se fu 1 minute on tale o le tula tasi ya ona sui fo le foi Samoa tali fo tatu fa salongo Samoa tu mai ale so ya ta se salam sam isi tatu ba ai fo im tatu fa longo mai mo atu fo Samoa o le tu langa o le a ya nisi fo vaenga Samoa ia tatu mai mo mai le tunu tatu ma tatu fo ia le tatu ar sunga ta se sa leo le asau ni mai le tula tasi se ia pa ia le tula tolu ilungo le tatu YouTube malungo le tatu Facebook fa pe fo ilungo le tatu web ale o to se fulu male fitu minute ona tale o le tula tasi fa talo fa foi il fa tu Erika moe ma lo la Erika se o le fa tu le se o vole le tasi le fa tu te lo te u alu ile por ruo se fa taimi malon nga lui mal tawa ya mo war fia se ata to nga luenga yo ma fia ma fa fia to fa nga luenga afa pe na ua o fi we fa tari le si uso na sa to nga lu fa tasi folele na uma party na po to fa nga luenga ma le uso atu nei ya ora ve ma mete pole fo fa uma pe lo waso malo va yaso e te to fa ina la fo isi au tatu wanga ia tu Christmas ma tau san fo taro fa foi la pule ai wo le tio a pisi I le tau na fa tau I polirua ona se rode paka ila pule ia I paka le tau on pat to se fu 1 minuto de talia o le tula e tasi oh my ya tamo alo ese tatu toi oli foi ma toi o mai Jesus, it's your birthday. Yeah. Everybody, it's Christmas time. If I start o herota na longo ai le tala, o na lau fanua o le asoi fua ai le tama. E o mai uma o tupu e fo mamata mata. E mole mawina le tama uata uai valo anga.
mesia ua tau o le faa moe moe le faa o la tanga lea oa uma oe se oli olia oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato fia fia ho ho oli olia i lota mesia ua soifua mai oia ia pepe se aleluia le sona ina fana wa Yesu le faa ola tato te pese pese aleluia ma osana awa ole tola vale ole tina tangata ya sa oloto tato uma oile anga sala failunga na etuma ole alofa failunga na etuma pe aleola sala mo ma alo ese ma ilele anga a italia Yesu o yele mala malama tufa ne me alofa o se ta mafatanga sunu ma seoka se umutalo ma se saistu o ya wala doctor salala ulele musika e fa via i ma fa manuya olofa angana o Samoa uma Merry Christmas and a Happy New Year say oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato via ho ho oli olia lota mesia o soifu mai oia yo pepe se aleluia say oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato via ho ho oli olia lota mesia o soifu mai oia yo pepe se aleluia Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sila ilama to siva e winga es
Leo wata ono minuti ona ta leo le tula tasi ele manatu mai ala tatu tu lungo le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e mo le toile fa afta tele o tatu matua tono ainga me sifo tono mo tanga sengase ya tu sayo le maftanga mai le taona le lase pa e mani time fa afta fo o le talia le unanga ma le tatu si fongo le mo tono mo ta malawa fa pe fo tono nga luenga tono fo ta vale ya fa malulu o fo ise upo le longo mali la fa fongo mai ala le tatu ala fa nga luenga malu ave fali o to finangalo ale la fa to fa tu mo to yo lo fa lang mai ta to le tio le ta to frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ale la ta tu fa fi fiang nei talia ile tali wa to fa sa launga ile tu la tasi sa mo le ta tu mai le sunga ta se salam sem ya we telu ese malau Facebook malau YouTube le ole ta tu mai le sunga ta se sa lam sem mai sa mo ile tu la tasi ta to office auto I la lovaya to 5 minute on ta le ole tu la tasi fa to fa tu ya to matua o lo fa lo mai tonu ai ngana nei taimi le si fonga le lau mua I Wellington e. Oi lo wali wa o sange wa o falongo ilo lele o ele foma le tua fai va venga wana o e Yesu e olai ta fe popula ai leva ta fisa vali
ai le mafai ta fia fa alomo ai le langona hoi lo wali Yesu halo famai ua o iloa o ele tua he malolo ai tawaso he savavali ai pipili hoi lo ali say hello for mine Tamomo Tafieva ayatu Le lalo langi Mameo tumuai Tafia o atu Ifia fianga Hai pangale ua o Le mafanga Toto manatu Sasilia Peana o Lefana umai Ai wi ilea Wa o martino